Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Ja sam Teša Tešanović. Naši današnji gosti su dr. Ivan Pajović, ekonomista, i dr. Miloš Dimitrijević. Današnja emisija će biti posvećena jednoj vrlo intrigantnoj temi masonerije i trudit ćemo se da malo popričamo o nekim stvarima, da li su to mitovi ili istine o masoneriji. Gospodine Pajoviću, zbog čega smatrate da je masonerija imala negativan uticaj na razvoj čovečanstva? Otkud vi znate što ja mislim? Kako vi znate? To je jako dobro pitanje. Kako vi znate da ja imam negativan stav prema masoneriji? Pa imate Vi, Tešanoviću, čitate misli, očigledno. Mnogo radite s ljudima i počeli ste da čitate misli. Ja imam podeljeni stav o masoneriji. Moj stav je podeljen. Smatram da u okviru tog, da ga nazovem, pokreta, možda je najbolje nazvati ga pokretom, postoji i jedan deo pozitivne strane i ona strana koja se meni lično ne dopada, i to naravno mogu da obrazložim zašto mi se ne dopada. Među pripadnicima masonerije, posebno srpske naše nacionalne masonerije, bilo je ljudi koji su bili izvanredni patrioti. Budući da ja samog sebe smatram patriotom, meni je uz ljubav prema mojoj deci, ljubav prema otadžbini na mestu broj 1 i naravno, razume se, ljubav prema Gospodu Bogu. Za mene se i to podrazumeo. Iz tog razloga smatram da je deo masonerije koji je bio nacionalan i borio se za nekakve nacionalne interese, bili oni u zabludi ili ne, po meni pozitivan i imao je zapravo kao motiv nešto veoma dobro i pozitivno. Sad, da li iza svega toga postoji neka teža i mračnija priča? Po meni postoji, naravno. Ti ljudi u principu nisu za tako nešto krivi, jer smatram da su bili zavedeni u zabludu od strane nekih viših instanci masonerije, koje naravno postoje, a koje su za njih bile što nepoznate ili su za njih bili oblik zablude. Gospodine Dimitrijeviću, vi kao neko ko je jedan od naših najvećih poznavalaca masonerije, kako gledate na to da danas masonerija među mnogim ljudima, naročito na internetu, ima negativan prizvuk? Pa to je jako dobro pitanje, Tešo. Hvala najpre na komplimentu za jednog od najvećih poznavalaca masonerije. Iskreno, ne dojmim se takvim. Smatram da je moje poznavanje masonerije shodno mojim godinama i prosto provedenom iskustvu u istraživanju te organizacije prilično kompetentno, ali s druge strane među našim ljudima postoji jako mnogo poznavaoca te materije i sigurno većih nego ja. Što se tiče samog rejtinga masonerije kada je u pitanju Srbija, u Srbiji je postojao jedan presedan, a to je prošli put kada sam boravio ovde u ovom studiju, pričao sam o Jugoslaviji kao masonskoj tvorevini i prosto dolasku Josipa Broza Tita, ili kažemo njegovog režima i toga uslovno rečeno komunističkog režima, iako to nije bio komunizam u praksi, došlo je do toga, do antimasonske kampanje. Ta antimasonska kampanja uslovila je zapravo da mi danas imamo negativan odziv kada je u pitanju masonerija i drugo, stanovništvo Srbije je neobrazovano kada je u pitanju masonerija i slične organizacije. Dosta je tome doprinela Srpska pravoslavna crkva, odnosno rast njihovog uticaja od 90. godina 20. veka, dakle kada jednostavno se uspostavlja režim Slobodana Miloševića, crkvi se vraća određena prava koji su joj bila oduzeta, 2000-te isto tako, jednostavno određeni crkveni velikodostojnici smatraju da mogu da komentarišu nešto što ne poznaju, i jednostavno ta neka veza sa Velikom Britanijom, dakle sa Engleskom gde je stvorena prva velika loža, je u našem narodu poznata kao
loša sprega, odnosno sve što je vezano za Britaniju, uglavnom u našem narodu ima negativnu konotaciju. Iste priče kad je vezano generalno za Zapad, međutim ono što ljudi ne shvataju na ovim prostorima, to je da je mnogo više zapravo vezana za Rusiju. Cela priča masonerije jeste ona počela, uslovno rečeno, iz Velike Britanije, odnosno iz Engleske tada, stvaranjem Ujedinjene velike lože Engleske 1717. godine, ali zapravo masonerija je nastala 1684. godine u Francuskoj. Jako biti, evo, moj sagovornik sigurno zna oko toga dosta, znači na koji način je formirana prva masonska loža, ne velika, nego prva masonska loža, i da je veliki upliv imala tadašnja Rusija u odnosu na stvaranje Jakobita. Tako da, ono što bih isto istakao u našem narodu je teorija zavere, tako reći, najlepši hobi. I mislim da u svemu tome, u tim teorijama zavere, masonerija prednjači i onda se javljaju nuspojave, kao što su razne ložionice, dakle ne lože masonske, nego ložionice koje jednostavno su udruženja građana. Znači, divlje lože, je li tako? Pa, divlje lože, ja ih zovem po Srećku Šojiću, dakle liku iz Bele Lađe. Lože samozvanaca, je li tako? Jeste, one se stvore tako što nas trojica smo ovde, prosto potpišemo nekakav akt o osnivanju udruženja građana, na osnovu toga formiramo neku veliku ložu, pa možemo da je nazovemo Balkan Info, nema veze, i onda jednostavno vrbujemo ljude da nam priđu, jer smo mi ozbiljna masonska organizacija, nudimo im neki stepen moći, uglavnom profane. Masonerija nije utemeljena na profanoj moći. To je ono što je ovde problem, međutim, taj cikličan efekat stvaranja tih ložionica koji niču poput pečuraka, jednostavno ne jenjava. I to je najveći problem kod nas. Inače, masonerija u ozbiljnim državama gde je izgradila društvo kao što je Velika Britanija ili recimo Sjedinjene Američke Države je prilično na ceni, za razliku od Srbije. Ja sam recimo mislio da je upravo Malešević Tapi jedan od tih koji pravi ložionice. Nije. Posle sam se uverio da nije. Nije. S početka mi je to ličilo na ložionicu. Ima ih ovde, ja sam ih u nekoj od prethodnih emisija pominjao, kao što je profesor dr. Čedomir Vukić, njegov sin Dušan Vukić takođe, dakle oni su stvorili paralelnu strukturu regularne velike lože Srbije, takozvani Zarez, jer je bila registrovana u APR-u kao RVLS Zarez Beograd. Njegov sin zajedno sa njim je stvorio veliki Orijent Srbije koji nema nikakve veze sa Orijentom, dakle jedna potpuno nepriznata obedijencija. Kad kažemo nepriznata, šta je najvažnija stvar u kontekstu masonske lože? Znači, vi morate imati priznanje, morate imati DNK, odnosno ko vam je uneo svetlost, i treća stvar jeste regularnost. Regularnost u kontekstu rada, dakle samog rituala koji je na neki način ceremonijalan, i postoji tih 5+1 rituala u okviru cele svetske masonerije. To je opšte poznato stručnjacima masonerije, znači na koji način se škotski obred, recimo, koji je najpoznatiji kod nas, dakle postoji taj drevni prihvaćeni, potom recimo šreder kao varijacija na temu i izmenjen Pajkov ritual recimo za crvenu masoneriju, odnosno ta masonerija do 33. stepena. Izvolite. A kako su regulisane kod nas formalno regularne lože? Regularna loža, dakle, evo ovako, Mislim, u odnosu na vlast, to mislim. U odnosu na čiju vlast? Državnu masonsku. Na vlast, državnu. Kako su regulisane? Da li su regulisane ili ne? U kontekstu registracije APR, pa kao udruženje građana. Znači, ipak je... Ipak je udruženje građana, ali opet napomenuo bih da recimo u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, vi ne možete da registrujete udruženje građana kao ložu. Lože imaju poseban broj, dakle imaju poseban PIP, nije isto kao kod nas, ali taj VAT number je potpuno drugačiji. On govori o tome da je to udruženje sa posebnom namenom gde je svrstana masonska loža. Kod nas šifra delatnosti govori o udruženju građana koje se bavi, recimo, nekom zaštitom nacionalne kulture. Mislim, što nije masonska loža. Ona se svakako bavi nacionalnim pitanjima, iako unutar masonske lože, prošli put smo pričali, zabranjeno je diskutovati na temu politike, na temu religije, što ne znači da braća ne mogu da se okupe i da diskutuju na tu temu mimo lože. Znači, to nije zabranjeno.
Zabranjeno je samo u okviru otvorene lože ili u okviru hrama, o tome se ne diskutuje i ima svoje zašto. Ste teli nešto pitati? Pa već sam pitao. U suštini sam dobio za mene značajan odgovor, a praktično država ne razlikuje regularne i divlje lože. Za državu je to jedno te isto. Država ne razlikuje lože od bilo kojih drugih udruženja građana. To. Dakle, možete da imate udruženje građana Kola srpskih sestara, da se tako zove, i recimo masonsku ložu, ona je potpuno identično registrovana. Država u tom kontekstu interesuje samo, ajde kažemo, završni račun, nekakav saldo, plaćen poreza ukoliko je ima mesta plaćanju poreza, znamo da udruženje građana do neke cifre od 8 miliona ne plaćaju, dakle nisu u PDV-u, i da su sve obaveze organizacije izmirene. Dakle, ovlašćeno lice je to koje jeste, osnivači su ti koji jesu, sve je tako i evo sad, poslednjih meseci, najviše što se traži maltene prilikom predaje svih izveštaja jeste iskaz da prosto niste državni funkcioner. Na to se najviše polaže. Inače, možete da registrujete bilo šta što ima reč loža u sebi u roku od 2 dana. To je najmanji problem, sa našim APR-om. Da, zato i niču divlje lože. Tako je. Pa i ne samo zbog te zakonske regulative, nego kažem, eto, zbog tog trenda da je to unosan biznis. Znači, jednostavno, postoje ljudi koji zloupotrebljavaju jednu valjanu ideju, da bi... Valjanu? Da, valjanu ideju. Možete o tome diskutovati. Da bi se bogatili. Znači, jednostavno, da bi obmanjivali druge ljude i jednostavno tapšali ih po ramenu, govoreći im da su oni masoni bez kecelje, da oni treba da pristupe masonskoj loži, da jednostavno tako se stvara jedan krug moći. A ja sam mislio to rade jedni i drugi. Ne rade. Gospodine Pajoviću, pominjali ste gospodina Tapija. Zbog čega ste vi 90-ih mislili pogrešno o njemu? Ne znam, ja ne mogu reći ni da li sam mislio pogrešno ili ispravno, evo ja ću prihvatiti mišljenje moga sagovornika. Umeđu vremenu sam se i sam uverio da zaista tu postoji regularnost. S početka, budući da je to bilo stvarno vreme raznih šarlatana, 90. godine su bile doba poplave šarlatana i šarlatanstva najrazličitijeg, sa kakvim tamo nekim Kleopatrama, vidovitim Zorkama, i onda Trgovčevićima, Bog te pitaš, i onda između ostalog pojavljuje se čovjek sa zabavnim nadimkom, Tapi. Ja sam te kasnije shvatio da on mnogo ozbiljniji nego što mi se prvi mah činilo i zato sam tako reagovao. Potom sam video da su stvari mnogo ozbiljnije i njegov kraj, na kraju krajeva, govori o tome da on nije bio beznačajan igrač. On je završio u policijskom podrumu zvanično od srčanog udara, a nezvanično se priča da je davljen kesom, da je maltretiran najlon kesom, u što sam ja spreman da poverujem. Zašto je on davljen najlon kesom, neki razlog postoji. Da nije možda prekršio masonski zavet. Ne znam. Nije prekršio masonski zavet, znao je samo suviše. Znate, u kontekstu bezbednosti, kada previše znate, a da kažem određene figure, poput recimo pokojnog premijera Đinđića, koji je u tom trenutku ubijen, akcija Sablja se sprovodi, dakle određen odliv informacija postoji, a Tapi je samim tim bio neko koji je jako diskutabilan, iz toga što je jako mnogo znao. Ne zato što je bio pripadnik masonerije. Mnogi drugi su bili više pozicionirani nego on, recimo Miki Manojlović, u tom trenutku Grand Commander, Velike lože, potom Lajhner, koji je isto tako njegov kum, mnogi drugi koji su se deklarisali, tipa Tahir Hasanović, koji ima realnu moć, i slični ljudi koji se javno deklarišu kao pripadnici slobodnog zidarstva. A nekako i davljenje kesom nije masonski metod. Meni su poznati razni masonski metodi. Na primjer? Pa jedan od najtragičnijih je odsecanje šaka. Bilo nekada u 18. i 19. veku. Što ne bilo i u 21. Pa zato što smo prevazišli taj deo. Više šake nisu instrument. Nisam spreman da poverujem u izjavu. Prevazišli smo zato što nisu glavni instrument. Znači, glavni instrument se u 17. Ali i dalje stoji kao varijanta. Pa vidite ovako, slobodni zidar
zidari su ljudi koji su koristili ruke najviše i ne samo operativno zidarstvo, znači ne samo građenjem cigli i tako dalje. Pričamo i o spekulativnom, znači i o onom arhitektonskom znanju, uglavnom se crtalo rukama. Da li vi danas crtate rukama? A naravno da ne. A o tome vam pričam. Znači nije više glavni instrument da bi bile šake te koje su problem. Glava je problem s jedne strane. Pa i to se odsecalo. Pa jeste. Naročito za vreme Francuske božanske revolucije. Pa onda davljenje. Pa jeste. Isto tako. Davljenje, ali konopcem, naravno, ne kesu. Konopac se Konopac koristi stavlja ritualno. u simboličnom delu Znate zašto? uvođenja. A upravo zato. To je simbolika. Pa da, iz simbolike, ali iz druge simbolike. Gospodine Pajoviću, pošto ste bili svedok 90-ih, kako je krenulo sve to kod nas sa masonerijom u srpskoj politici? Pa, teško je o tome govoriti, na tako nešto je uopšte teško odgovoriti, jer ono što se videlo, to je bilo samo skrama, samo površina. Iz tog razloga, malo pre sam i rekao da je meni Tapi u početku izgledao kao šarlatan, potom se pokazalo da on to nije. I u suštini, nije toga mnogo izlazilo na površinu sve dok jednog dana nisu organizovali neki veliki masonski kongres. To će kolega bolje znati, pošto ja ne pratim do te mere. I mislim da je on svakako kompetentniji da nam odgovori na ovako pitanje, po mom mišljenju. Pa, kako je krenulo ponovno ubacivanje svetlosti u lože u Srbiji 90? Pa, evo ovako, znači, Zoran Nenezić bi bio, recimo, prava adresa za to, dakle, neko ko je obnovio masoneriju, dakle, nakon zabrane komunističke, dolazi do obnove, ajde kažem, masonske lože i Zoran Nenezić je taj koji je bio vinovnik ponovnog unosa svetlosti. Što će se kasnije izdešavati sa njim, to je već stvar masonske istorije i ona svakako nije nešto mnogo lepa kad je on u pitanju. Međutim, definitivno zahvalnost njemu sa te tačke. Druga stvar, masonerija u politici, kao masonerija u politici, ima svog smisla, međutim, ono što nema smisla je ni tadašnja Jugoslavija, a ni današnja Srbija nema politiku. Ima politikanstvo. I to je nešto drugo. Pa onda Velja Abramovića sam ga već jednom citirao, citirat ću ga ponovo, i evo pozdrav profesoru Abramoviću, kakva država, takva i masonerija. I jednostavno slika, odnosno ogledalo države je u masoneriji i u sličnim organizacijama. A masonerija u Srbiji 90. godina, neću reći da je bila mlada, ali je bila neuka. Dakle, od te neke 94. 95. godine, dakle, ponovnog uspostavljanja svetla, mi onda imamo masone koji jednostavno se odvajaju, odnosno prave nekakve podele među sobom i tada već kreću određeni protesti, sećate se sigurno 96. godine studentski protest, pa teledirigovana priča Saveza za promene, pa jednostavno preuzimanje nekakve vlasti u Beogradu, tada je Đinđić bio, čini mi se, gradonačelnik, smenio Čovića, i jednostavno imamo onda impakt na 99. godinu, bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, u čemu prosto najviše strada Srbija, i 2000. koja nam donosi takozvane promene, je li tako? Koje nema nikakve veze sa masonskim uplivom. Međutim, masonerija tek tada se uspostavlja na, ajde kažemo, pravi način. Tek tada jednostavno dolaze sebi određeni ljudi koji su bili predvođeni, odnosno koji predvode masoneriju i predisponirani su da predvode masoneriju unutar Srbije. Međutim, vrlo brzo, dakle 2004. Do 2006. godine počinje opet razdor, opet ide šizma u regularnoj velikoj loži i sa tim razdvajanjem država takođe dolazi do toga i uvek je to problem. Razdvajanje države utiče na masoneriju, dakle SFRJ gde je bilo zabranjeno, imali smo jedan SRJ projekat, pa SCG, pa onda jednostavno Srbija nakon toga, pošto je masonerija je nacionalna stvar, znači jednostavno ona ima i internacionalni impakt, ali najviše ima nacionalno obeležje. I prosto ne postoji mason koji može reći za sebe da je republikanac. Masoni su isključivo monarhisti. I to je ono što
nije hipoteza, to je dokazana Ovo je stvar. smela tvrdnja. Jeste. Da li se vi slažete sa tvrdnjom da su masoni isključivo monarhisti? Ne, naprotiv, sasvim suprotno od toga. Ali pre nego što odgovorim na to pitanje, nadovezat ću se na ovo što je kolega rekao, kako masonerija u biti nije baš tako koherentna kao što ljudi misle. Jedan najbolji primjer je iz 2016. ako se ne varam, ima nekakva tamo velika loža Bosne i Hercegovine, u kojoj uglavnom prednjače i na većem broju su bosanski muslimani. Oni su se u loži potukli između sebe. Srbi, Hrvati i Bosanci su se uhvatili za kose i za guše. I toliko o njihovoj koherenciji. Tako da, u suštini, ako već i postoji, treba da bude nacionalno, su se ovi tamo pobili, jer su oni tu spojeni ko babe i žabe, na anacionalnoj osnovi, i zato su se i pohvatali za guše. Inače, koliko je masonerija monarhistička, najbolje vidimo iz primjera Francuske revolucije. Oni su se upinjali po svaku cenu da obore monarhiju. I oborili su je, naravno, u onome krvavom piru. Drugi primer je revolucija 1917. godine, februarska revolucija, gde su se lože upinjale da svrgnu Nikolaja II. I u tome su uspele. Naravno, prevashodno, zahvaljujući vojnoj loži. Tako da ja ne mogu da se saglasim sa time da su masoni monarhisti zbog toga što je uopšte po meni čitava agenda masonska koja je i po samome Albertu Pajku izazvala Prvi svetski rat, išlo na to da se poruše 4 velike monarhije u Evropi. Da je to bio cilj Prvog svetskog rata koji je na jedan podmukli način izazvan, da se obore Austro-Ugarska, Turska, Nemačka i Ruska carevina. I u tome se uspelo. Ja vidim da ta masonska agenda zapravo daje svoje rezultate, doduše na dugi rok, budući da smatram da duh loža im pomaže na dugi rok i naravno životni vek jednog čoveka kratak je za ostvarivanje takvih ambicioznih agendi kao što je masonska. Tako da sam apsolutno uveren da masonska agenda nije monarhistička, ona upravo danas pokazuje kako je monarhizam praktično i nestao sa političke scene, osim u nekom figurativnom obliku, izuzimajući englesku monarhiju, za koju tvrdim da je i dalje funkcionalna i prava, jer engleska kraljica i danas može da raspusti parlament, objavi rat i tamo 300 čuda, koje ovi drugi kraljevi koji su kartonske marionete, zapravo kartonske figure, nisu ni marionete, ne mogu. Znači, sve te druge monarhije su oblik privida. A sve je to, naravno, posledica masonskog delovanja. Tako da tu nisam saglasan. Pa dobro, mislim, složit ćemo se da se ne slažemo. Ja ću pokušati da možda obrazložim teša ukoliko... Ja bih volio da budemo opovrnuti i prihvatio bih vrlo rado. Vrlo, evo da krenemo od početka. Prvo, konkretna teza koju ste izneli da su masoni po prirodi monarhisti. Da li biste mogli nju da obrazložite? Naravno, znači pričamo o spekulativnoj masoneriji, ne pričamo o operativnoj. Operativna masonerija, ne znam profesore, da li znate podelu? Ok. I smatram da postoji i treća, okultistička. Ja je tako nazivam. Dakle, ajmo prva podela, pa ćemo doći do okultizma, nadam se. Dakle, prva podela, između spekulativne i operativne masonerije. Spekulativna masonerija zvanično nastaje sa tom prvom velikom ložom 1717. godine u Engleskoj. A pre toga, Stuart II, dakle, škotski kralj, jeste formirao gilde i formirao prve masonske radionice, dakle prve masonske lože. Samim tim oni su se zakleli na vernost njemu i on je bio taj koji je razvio ideju. Sa uspostavljanjem velike lože engleske, ujedinjene velike lože engleske, UGLE, jednostavno, ko vodi UGLE, ko je prvi mason na celom svetu, ko je majka svih loža? Majka svih loža je UGLE. A prvi čovek masonerije na celom svetu je Edward Duke of Kent, dakle kraljičin brat. A samim tim, masonerija kao masonerija je usmerena na royalty, znači usmerena je ka plavoj krvi, zato je plava loža, znači plava loža nije plava zbog nečeg drugog, nego jednostavno ko je na čelu plave lože. Albert Pike, on je bio Grand Commander. Drugo, nije bio plemić. Treće, nije dobro razumeo masoneriju, ja iza toga stojim. Mnogi
Albert Pike? Da. Albert Pike Po meni on glavni ideolog. Ne. Albert Pike je promenio ritual. On je napravio rektifikaciju rituala. Samim tim što je promenio osnovni ritual, mnogo toga nije razumeo u ritualu. Ja sam možda najveći kritičar Pajka. Na ovim prostorima verujem da jesam. Ja iskreno smatram da Pike nije dovoljno razumeo srž masonske ideje, na čemu će se recimo složiti određeni masonolozi kako iz Velike Britanije, tako i Sjedinjenih Američkih Država danas. Međutim, ono što mi ne treba da zaboravimo, kada vi kažete Francuska revolucija, da, ja se slažem da je Francuska revolucija išla na to da se skine monarhije u tom krvavom piru. Međutim, razlika između engleske, odnosno škotske masonerije i francuske masonerije, koja je, dakle, francuski orijent, veliki orijent Francuske, je u mnogo čemu različita, a ponajviše u jednom standardu. Taj standard škotske masonerije uključuje da vi morate biti verujuća osoba. I zakletvu unutar lože, pristupanjem loži, kao i na svakom drugom stepenu, dakle u samom tom napredovanju, polažete na svetoj knjizi koja je vaša. U principu, tu je podela na Andrejevsku i Jovanovsku masoneriju, uglavnom su hrišćanske masonerije, ali su kasnije uključile i druge verujuće. Mahom je to jevrejska zajednica, što je po meni loš potez, i islamska zajednica, tako je. Međutim, možete vi tražiti koja god je knjiga za vas sveta knjiga, da položite zakletvu na tome. U francuskom orijentu to ne postoji. U francuskom orijentu imate belu knjigu. Dakle, bela knjiga govori o tome da vi možete verujete u šta hoćete. I vi ispisujete to u šta verujete u tu knjigu, utiskujete time što položite zakletvu nad time. Možda nije velika razlika za laike, ali u biti jeste, jer ako jedan hrišćanin položi zakletvu nad evanđeljem, na Biblijom, u šta veruje, ili prosto nekakav Jevrej na Tori, koji njemu predstavlja zakon, ili musliman na Kuranu, to ima određenu težinu. A ako vi na praznoj knjizi, dakle beloj knjizi, položite zakletvu, mnogo je manja težina sve i da je ima unutar čoveka kao moralnog bića. Tako da francuska buržoaska revolucija nije izazvana škotskom masonerijom. Ona je izazvana orijentom Francuske, koji su pripadali Robespierre i Voltaire i svi ostali koji su bili vinovnici tog pokreta, takozvanog i humanističkog pokreta, mada realno mi znamo koliko ima tu humanizma, da se ne lažemo. Ima humanizma u smislu da je tu čovjek u centru pažnje, a ne Bog. Onda bi rekao da je to antropocentrična priča. Antropocentrična priča, pa naravno. I ona deviza koju će kasnije uspostaviti Theodor Heuss, koji takođe bio pripadnik slobodnog zidarstva, preuzeo kasnije Edward Alexander Crowley, Deus homo est. Znači, čovek kao Bog i antropocentrizam apsolutno prednjači iznad svega, ali to i dalje nije škotska masonerija, još manje je jokširska. Jer jokširska masonerija je isključivo hrišćanska masonerija. Ona je do 13. stepena, da je 13. poslednji vrhovni stepen Vites Templar i uključuje isključivo hrišćansku veroispovest. Da, prepoznavanje krsta, znači, ne govorimo o tome o konfesijama koje su prisutne u tom trenutku, konfesija nije važna, ali prepoznavanje krstva i Hristove žrtve u jokširskom ritualu je osnova svega. Ne može da pristupi niko ko nije hrišćanski veroispovest. Da, to je vrlo zabavna jedna teza, evo zašto, iz kog razloga onda postoji crkva. Čemu služi onda crkva ukoliko Koja crkva? Pa, ma koja, recimo i anglikanska crkva. Između ostalo, ukoliko postoji jorkški obred. Jokširski obred, da. Da, teško mi. Ajde kažemo York. York, da. Kada se, predstavlja kao nekakav obred hrišćanski, čemu to služi ukoliko postoji crkva? Da bi je zaštitila. Smela teza. Ja vam kažem, znači, određeni redovi, evo, ajde kažemo da pođemo od 1118. godine, stvaranje temparskog reda. Pre temparskog reda stvoreni su hospitaleri, ili hospitalci koji su išli u osvit prvog krstaškog pohoda, u ime iste te crkve da... To su ovi koji se danas predstavljaju kao malteški. Pa nisu samo malteški, tu postoje značajne razlike, ali ono što je interesantno, dakle, Igde Payen, koji stvara temparski red, zajedno sa Godefroy de Bouillon, i to su ona dva
viteza na jednom konju, kako izgleda taj templarski pečat, a zahvaljujući Bernardu od Clairvoy, dakle, monahu koji je pisao prvi katahizis templara, odnosno pravila ponašanja, koje će kasnije rektifikovati papa, pa će jednostavno sam red u ime crkve otići u osvit drugog krstaškog pohoda, da obezbeđuje hodočasnike, da jednostavno bude im na usluzi i na kraju dobiti depešu Boldina drugog iz Jerusalima, da su oni sveti zaštitnici Jerusalimskog kraljestva. A vitezovi templari su štitili crkvu, štitili su interese crkve, da bi na kraju zbog istih stradali. I to je, recimo, nonsens. Ista ta crkva se zaduživala kod istih tih templara jako mnogo. Oni su napravili jedan sistem koji danas banke koriste i mi to prosto znamo. Recimo, švajcarska država je utemeljena na templarskom principu i zastava dovoljno govori, jesu možda malo izokrenute boje, ali to je to, Malta slično. Jednostavno, ti viteški redovi su izgradili te države, izgradili su kompletan bankarski sistem današnjice. Zanimljivo. Zaštitnici hrišćanstva bave se zelenaštvom, a između ostalog u doba istrage nad njima utvrđeno je da su se bavili okultizmom i da su tamo pronalažene čak i nekakve glave koje se zovu terafimi. Gde je utvrđeno? Utvrđeno u istrazi koju je sproveo Filip Lepi. Navodno njihov dužnik. Zanimljivo. Navodno njihov dužnik. Pa jeste njihov dužnik, da. Bio je. Mislim, to nije sporno, to se vidi iz određenih knjiga. Ja već od same prve pretpostavke da neko ko štiti hodočasnike i predstavlja se kao zaštitnik crkve, bavi se zelenašanjem, već samim tim stavljam pod znak pitanja njihov red. A zašto, gospodine Pajoviću, smatrate da templarska, bankarska aktivnost nije u skladu sa hrišćanstvom? Pa zar ne postoji diskrepanca između viteštva i zelenaštva? Po meni postoji. Ja ne mogu da povežem viteštvo i zelenaštvo. To su mi nespojive stvari. Oprostite na upadanju, gde vam je tu... Ne, naprotiv. Gde je tu zelenaštvo? Pa poznato je da su se, eto, između ostalo, kako vi tvrdite, Filip Lepi zaduživali i mnoštvo još ljudi zaduživali kod njih. Jesu se zaduživali kod njih, to nije bilo sporno. Templari su formirali prve menice, aj tako da kažem, prve neke čekove današnje bi to moglo... Za transport novca. Za transport novca, tako je. Jer ideja je bila sledeća. Ako vi iz Pariza želite da ponesete 2 tovara zlatnika za svetu zemlju, ali tamo imate neke svoje poslove... Umesto toga poneseš vrednostnu hartiju. Tako je, vrednostnu hartiju i tamo vam isti taj red isplati tu sumu sa svojim interesom. Taj interes je unapred bio ustanovljen. On nije išao na određen procenat, nego je išao u odnosu na stopu poresku države, uglavnom Francuske u tom trenutku, koja je bila plaćena. Sad, i francuska država, s obzirom da je imala impakt od strane Templara, isto dobijala deo tog novca, ali najviše dobijala crkva. Crkva koja je jednostavno tražila da Templari to rade. Sad, i oni su imali svoj procenat od toga, i da kažem, je crkva njima davala. Nakon toga, Templari su jednostavno, pošto su se odrekli uživanja u sopstvenom bogatstvu i nisu imali ništa od svojih teritorija, znači uslov je bio kad neko pristupi u red i bude primljen kao vitez, da jednostavno kompletnu svoju imovinu da redu, a ta imovina je zapravo crkveno dobro. A u tom kontekstu oni su jednostavno bili jedno i živeli su u utvrđenjima gde su bile komanderije, operativne jedinice, sam red, određeni domaćini hramova i tako dalje, zvali su ih zato vitezovi hramovnici i prosto na taj način ostvarivali prihod za kompletan red, ali su najpre prihod za crkvu. U onome trenutku kada je Papa Kliment, koji će ih i uništiti kao red, ne samo potrošio unapred ono što mu je sledovalo, nego nije bio zadovoljan jer tad se već desio i pad Akre i pad Jerusalima i prosto Templari nisu više ubirali toliki profit jer nisu boravili u svetoj zemlji i nije bilo toliko trgovaca, putnika i svega drugog. On je rešio da se ogluši na ono što oni već imaju, što je već crkveno dato njima. Pa je onda izmislio njihov okultizam, pa je izmislio njihovu pederastiju, je li tako? Tako je. Pa se onda sprovela istraga koja je... Pa to nije bila istraga. Mislim, to je bila istraga kao i za vreme Francuske revolucije. Isto, znači u startu ste krivi, samo da mi to odmah dokažemo da ste krivi, naročito kad je u pitanju bio poslednji veliki majstor
templara Jacques de Molay. Znači, ono što ljudi ne znaju, Jacques de Molay je možda bio veliki ratnik, ali je bio nepismen čovek. On je bio priglup, što Da, nepismen čovek i apsolutno nije mogao se bavi nekakvim okultizmom, nije imao predispozicije za tako nešto, kao ni neki drugi templari tog vremena. Danas, recimo, ista ta crkva je sprovela istragu kada je bio Ratzinger, odnosno Papa Benedikt XVI, koji je rehabilitao templarski red, rekavši javno da Jacques de Molay nikada nije počinio svetogrđe, da nikada nije prizivao neke demone i tako dalje, da su to jednostavno bačena ljaga na njega i na sam red i izvinao se svim templarima danas, rekavši da jednostavno templarski red je zadužio. A Papa je nepogrešiv i to nećemo da stavljamo pod sumnju. Pa ja ne kažem. Gospodine Pajoviću, kako je vaše mišljenje o samom templarskom redu? Šta, evo, vi mislite? Evo, ja sam kroz par pitanja gospodinu Dimitrijeviću praktično izneo nekakvo svoje mišljenje, ja sam sklon tome da poverujem u istragu koju su sproveli kralj Filip Lepi i Papa Klement, da iza takvih stvari zaista postoji nešto što nije baš čisto. Govorio sam o tome da su prilikom istrage pronalažene te glave koje su se nazivaju se terafimi, pred kojima su se navodno klanjali, prinosili im određeni vid žrtvovanja, a da su im zauzvrat te glave davale proroštva, instrukcije takozvanih mračnih sila. Koliko to sad jeste, koliko nije, o tome možda se špekuliše, jer meni je u principu to sumnjivo da neko dođe do toliko velikog bogatstva, tek tako, uslovno rečeno tek tako. Jer poznato je da kod onih koji se bave okultizmom, da materijalni prohtori su na mestu broj 1, da dušu prodaju za određena materijalna dobra. I to izaziva kod mene sumnju. Mi se sad nalazimo na terenu gde ne možemo da dokažemo ni jedno ni drugo. Tu može da bude tvrdnja ovakva, tvrdnja onakva, materijalnih dokaza danas praktično nema i na nama je da verujemo da li je to tako ili nije. Vratimo se na samu masoneriju. Gospodin Pajović je pominjao jednu od glavnih optužbi na račun masonerije, a to je optužbe za satanizam, koje određeni autori pominju. Okultizam pre. Okultizam pre nego satanizam. Pa dobro, mislim, satanizam je hrišćanski antipod. Okultizam je nešto sasvim drugo. Da, okultizam znači skriveno, to ne mora ima negativnu konotaciju ni u hrišćanstvu. I nema. Znači, okultizam nema negativnu konotaciju, a on je isprofanisan, on ima takozvano pežorativno imenovanje, opet zahvaljujući crkvi. Znači, recimo, crkva brka pojmove, često brka pojmove. Vi kod njih možete pronaći da je demon loš. Kod Sokrata demon nije loš, ali demiurg jeste. I onda često zamena teza, što bi rekao drug Maršal. A kod Alberta Pajka isto tako. Adonai je negativan. To jest, Bogu koga hrišćani veruju. On se deklariše pred njim kao da je jeste, ja kažem i tvrdim da Albert Pike nije razumeo doslovno masonski ritual, odnosno drevni prihvaćeni škotski obred. On ovim rečima rekao, nažalost, i Adonai je Bog. Nažalost, jedan je Bog, da, ali nije samo jedan, znači to su 4 imena Boga. U Tori su 4 emanacije Boga prikazane, prva kroz simboličnu formulu tetragramatona, četvorostruke reči, Jod-He, Vav-He, odnosno Jehova, J-H-V-H, tako, to su muški i ženski princip u jednom, imate 2 elementa gradivna koja su aktivna, to vam je Jod, dakle, vatra, potom imate He koje predstavlja vodu, nakon toga imate malo He koje je zemlja i ono Vau koje predstavlja element vazduha. I to je Jehova, znamo svi šta znači. Dakle, ja sam onaj što jesam, ja sam faktički tvorac svega. Nakon toga imate još 3 emanacije, jedna je Adonai, i možete da vidite recimo u onom Mel Gibsonovom filmu Pasija, kada se Hrist okreće prema istoku i izgovara Adonai. Jer se obraća Otcu. Znači, on se obraća Otcu i izgovara
Adonai, odnosno tu vibrirajuću formulu kojom on uspostavlja svoju vertikalnu razinu sa sopstvenim ocem. Teorijska kabala govori o 72 imena Boga. Ne, 72 su anđela, ali nisu imena Boga. A objasnit ću sad i to. Treće ime je Ehejeh, a četvrto Agala ili Agla, kako god. Ta 4 će predstavljati 4 strane sveta. Dakle, da Bog dolazi sa sve 4 strane sveta, da je on sve prisutan. I to je formula. To je formula te četvorostruke reči koja je opisana u simbolu petokrake zvezde, odnosno pentagrama, koji isto tako ne predstavlja ništa loše, naprotiv, on je simbol Venere. Ako je Venera sama po sebi loša, onda možemo reći da je prosto loša. Međutim, nije. 72 je nešto drugo. 72 je takozvani angelik. Znači, 72 anđela prisutna u oktavnom rasporedu horova, kojih je ukupno 9. Na drvetu života, pored Malkuta, koji će predstavljati zemlju i polaznu tačku, ima jedan sefirot koji se naziva Dat, on predstavlja skriveni sefirot. To je nevidljivi. Nevidljivi, tako je. Do koga dolazimo kada ostvarimo svih ovih ostalih 9. Tih 9 po 8 anđela, koji su postavljeni prema hijerarhiji anđela, koje nije uopšte nešto što je nepoznato. Imate prestolnike moći, heruvime i tako dalje, imate arhangele za koje mi svi znamo i mislimo da su oni nekakva, ajde kažemo da su oni anđeli. Nisu, oni samo poseban sistem anđela. Njih je 8. Znači, mi najviše znamo za Mihajla, odnosno Mihajla. Ne. 3 puta po 3. Ne, nije 3 puta po 3, nego je ukupno 8. U svakom horu, 9 horova po 8 anđela, 72. Tih 8 arhangela, to su vam opet strane sveta. Zato što nije samo 4 su glavne, ali imate i one sporedne strane sveta. I uvek je 8, to su nivoji angelika koja uspostavlja teurgija. Znači, teurgija nauka, odnosno disciplina anđela svetlosti, ili prosto unosa svetlosti u čoveka, dakle to svetlo u čoveku, je prikazano kroz to. Sad postoje antipodi, naravno, tih anđela. U drugoj knjizi Lemegetona, koja se naziva Goecija ili Gecija, kako se čita. To je mali ključ Solomonova. Ako je, mali Solomonovi veliki. Klavikula Solomonis. Tako je, klavikula Solomonis jeste demonska inteligencija, nama mnogo bliža nego anđelska inteligencija, a anđelska inteligencija ide paralelno sa tim. Zašto kažem nama mnogo bliža? Zato što je bliža materiji. Bliže je materiji, mi smo materijalna i duhovna bića. Tako. Jer se anđelske sile drže po strani. I ne drže se po strani, nego kada biste vi, profesore, pokušali da sada uradite prizivanje angelika, bilo kog, i da to, recimo, uspešno uradite, vas ne bi bilo u roku 2 sekunde. Znači, ili možda i u nanosekundi. Jer takva vrsta energije, dokazano po određenim spisima iz tog vremena, istog trenutka vas dezintegriše. Dakle, materiju potpuno dezintegriše. Samim tim je potrebno neki vid štita, odnosno neku vrsta uzemljenja. Dok ovi koji iz klifota dolaze, oni to ne rade, jel da? A i oni crpe određeni vid energije. Crpe svakako, samo što je to niži astral i viši astral, kad smo već kod okultizma. Znači, okultizam kao okultizam dobija određeno značenje sa Corneliusom Agripom. Dakle, Agripa piše Okulta filozofija, 3 knjige, 2 su, da kažem, sačuvane u celini, ona 3. i nije baš u celini. Malo je posle dorađivana i vrlo je spekulativno govoriti o tome, ali okultno kao okultno, znači u središtu te reči je kult. Znači, imamo kult i imamo to kulture, koje prosto govori o nekoj zemljoradnji ili obradi zemljišta po nekim latinskim rečnicima. Obrada zemljišta ili obrada kakva takva u materijalnom smislu je obrada i nas samih. U tom kontekstu masonerije, da se vratimo na to, nisam zaboravio teško šta si pitao, dolazimo od toga šta je onaj koji ulazi u masonsku ložu kao kandidat. Pa grumen, običan neobrađen kamen
koji je tu da bi otklonio svoje nesavršenosti. Dakle, sa prvog na drugi stepen, zadatak prvog stepena, otklonimo sopstvene nesavršenosti, prepoznati smo kao mogući brušeni dijamant od svoje braće koji su već na tom stepenu, dakle trećem majstorskom, pa su kadri da prepoznaju. I šta se dešava onda? Onda jednostavno oni nas uče, dakle, da se mi isklešemo sami, da otklonimo sopstvene nesavršenosti, da jednostavno spoznamo samog sebe, jer to je ključna stvar, i da jednostavno postanemo savršena kocka. Nebitno kolika je stranica te kocke, dakle, ne pričamo o santimetrima, metrima, kilometrima. Pričamo samo o jednom savršenom geometrijskom obliku kocke. Zašto kocka? Pa zato što ta kocka će sutra moći u svaku drugu kocku da gradi nešto. A šta gradi? Pa gradi društvo, gradi nas same i prepoznaje. Znači, pričamo o masonskom... A da možda ne gradi Solomonov hram? A Solomonov hram je iluzija. Znači, da. Solomonov hram nikad nije postojao. Kao što nije ni Solomon. Postoji mit o Solomonu. I postoji mit o građenju Solomonovog hrama. I postoji mit o Hiramu Abifu, i postoji mit o Lazarusu, i postoji mit o, recimo, Perseju, je li tako? I postoje razni mitovi. Zašto je mit važan? Zato što, kako kaže Jung, taj mit je oživljen, on živi u nama kroz određene arhetipove. Sad, prihvatanjem Hirama Abifa, ili mita o Hiramu Abifu, koji gradi Solomonov hram, mi se zapitamo šta je taj Solomonov hram. Da li je to zaista hram, da li je to neka građevina koja se gradi kao Skadar na Bojani, mislim, pa pitanje koliko je i to zaista građevina, jel? A Solomonov hram nije građevina. Solomonov hram je anagram. Sol, on. Znači, sol koji predstavlja sunce, zato je aum, jel, poznata hebrejska reč za jedno ili jedno vrhovno božanstvo predstavljeno u Bagavanu, i on, koji će predstavljati mesec. Sad, nisu li to tri svetla masonerije? Imamo sunce, mesec i ono u sredini, Sveta knjiga zakona, starešina lože. Da, to su male svetlosti, tako zvane, tako. Tako je. A čekajte, da se razumemo mi, da li postoji neko ko zaista u fizičkom smislu priprema gradnju Solomonovog hrama ili ne? Evo, ja ću sam da odgovorim na svoje pitanje. Ajde, možete da odgovorite, pošto niste... Naravno da, po mom mišljenju, Solomon uopšte nije nikakav mit, jer ja verujem svedočenju Svetog pisma i ubeđen sam da je Solomon istorijska ličnost. Sad manje više da li je on omotan nekim mitovima o nekom neviđenom bogatstvu i šta ja znam već, to već bih mogao da stavim pod znak pitanja. Međutim, samo postojanje cara Solomona ja ne dovodim u pitanje. To je jedno. Druga stvar, uopšte ne smatram da je ono što masonerija radi u smislu izgradnje Solomonovog hrama nekakva duhovna fikcija. Najbolji dokaz za to je ono što se danas u Jerusalimu dešava. U Jerusalimu postoji jedno mesto koje se zove Institut hrama, u kom je to došlo do te mere da su za tog nekakvog budućeg prvosveštenika koji će ući u izgrađeni Solomonov hram i koji oni naravno očekuju da izgrade u roku od 3 dana, pripremljeno do te mere sve. Sasude za prinošenje krvnih žrtava, instrumenti za žrtve paljenice, čak i kruna, odežda obična i odežda ceremonijalna za prvosveštenika. I ono što je najbitnije od svega, već isklesani. Isklesano kamenje, to jest kamene kocke i obeležene brojevima. Da bi se naravno u tom roku, kako se i smatra, fizički i ispunilo proročanstvo o zidanju hrama u roku od 3 dana. Tako da, ja mislim da cela masonska agenda i priča dolazi u svoju terminalnu fazu i to je možda na neki način i zastrašujuće, da nije sve samo duhovna strana, već postoji i fizička strana i da sve to što je masonerija od svog nastanka, mada ja tačno ne mogu da kažem, špekuliše se tim nekim datumima nastanka, ali za mene je to ipak ono obavijeno tamo. Okej. Da je, znači, ta
da je nazovem duhovna gradnja Solomonovog hrama došla do terminalne faze u kojoj će on zaista biti sagrađen i u fizičkom obliku. Iskreno, ja u to ne verujem. Znači, ali ovo postoji što vam govori? Ne, to može da postoji. Tu je faktor ljudi. Znači, mi sad možemo da odlučimo da ćemo da izgradimo kroz N godina, ćemo da pripremimo izgradnju Vavilonske kule. I imamo neke nacrte, neke opise kako je ta kula možda izgledala, ako je postojala, neko kaže jeste, neko nije, opet to prepuštam arheolozima, nek se bave time. I imamo te neke nacrte kule i sad ćemo mi da pripremimo sve moguće materijale da izgradimo tu kulu i ona mora da bude izgrađena u, 3 ili 5 dana. Prvo, Izrael kao takav, gde pripada Jerusalim. Tamo je toliko teško dobiti dozvolu da izgradite jednu udžericu obično, da postavite šator. Ja sam bio 4 puta, vrlo dobro znam kako to funkcioniše. I prvi put sam imao jako neprijatno iskustvo. Kad se dođe do ovoga, neće više nikakve dozvole biti potrebne. Izrael prvo i to je anagram. Znači, sama reč Izrael nema veze sa decom Izrailja, o čemu se piše, nego je Izrael Izida, dakle, opet dolazimo do arhetipske slike boginje meseca, Ra kao prosto bog sunca i Elohim, zato je Izrael, da je to jednostavno država koja je data od Jehove, odnosno izabranika, izabranog naroda i tako dalje. U Izraelu je jako teško postaviti tako nešto. Vi možete skupiti neko kamenje na gomilu, da ga obeležavate, da klešete, da radite šta god hoćete ako imate šifru delatnosti za tako nešto. Ali ono što jeste sporno, ne kod masonske ideje, nego je sporno kod realizacije. Uvek su faktor ljudi. I kao i kod svake dobre ideje, možemo sad da prosto budemo u klinču da li nešto dobro ili nije, ja nemam problem sa time. To je etička odrednica. Da li je nešto dobro, iz kog ugla je dobro, šta nije. Ali s druge strane, realizacija je uvek na ljudima. A ljudi su kvarljiva roba. Pa i u toj masoneriji često bivaju uvučeni ili prepoznati, neprepoznati, kako god, oni koji će tu ideju da pokvare, jednostavno da je učine lošim. I možete vi da imate 10.000 ljudi koji su slobodni na dobrom glasu, ispravno razmišljaju, vrlo duhovni, vrlo posvećeni sebi, komšiluku, nebitno, znači koji čine određena dobra dela iz svog etičkog uverenja, odnosno moralnog kodeksa. Ako vam se pojave bar 2 koje će učiniti nedela, jednostavno više će da odjekne to nedelo i onda će se sama organizacija staviti u proceduralnu krizu. I to se već dešavalo, nije to prvi put. Znači, to se dešava. Zato je sama balotaža i predbalotaža, ali sama balotaža u kontekstu masonerije izuzetno važan čin. Možda i važniji od same inicijacije. Inicijacija je važna zbog ozbiljnosti čitave priče, kao i samo napredovanje. Ali na koji način jedan učenik napreduje do majstora? Šta je to što on suštinski čini? Znači, on nema pravo da dovodi nove ljude, dok ne postane majstor. Dakle, nema pravo da učestvuje u potencijalnom izboru drugih kandidata. Ali ono što on mora da radi, on bi trebao godinu dana da ćuti na hladnom severu. Dakle, da ćuti, da posmatra, da uči. Da u svog mentora, dakle svog jemca, ili čak i 2 jemca, radi na sebi, da piše određene radove, dakle, da se pismeno izražava, da radi određene istraživanja, da jednostavno čitajući te radove unutar hrama, pred oficirima lože, pred majstorima, pred svojom braćom, dobije određenu signalizaciju da li na pravom putu ili nije. I formiranje specifične vrste elitizma, je li tako? Pa ne, elitizam dolazi kasnije i elitizam zapravo dolazi kada je masonerija ima nekih 60 godina postojanja. Dakle, sa 60 godina velike lože engleske, znači 1717. I onda imamo jednu 1776. Ta 1776. je uglavnom loše shvaćena. Loše shvaćena zbog Amerike, znači znamo šta se desilo 1776. Ali loše shvaćena i zbog još jednog čoveka koji zove Adam Weishaupt. Znači, Adam Weishaupt
tvorac bavarskih iluminata ili jedinih iluminata koji zaista su postojali ili postoje, a sve ostalo su internet fikcije, mislim, to ne postoji, svi se vode time. Adam Weishaupt je pogrešno shvaćen od strane neukih ljudi koji drže da proučavaju masoneriju. Znači, iluminati imaju veze sa masonerijom, ali jednostavno su njen antipod. Zar nisu infiltrirani unutar masonerije? Kontra. Dakle, Adam Weishaupt 1. maja 1776. godine na Beltan, dakle dan plodnosti, to je onaj Midsummer Solstice, dakle polovina leta ili solsticije koja označava formiranje plodova, simbolički na taj dan formira nešto što se zove iluminati, hijerarhija prosvetljenih. Dakle, šta je on smatrao? Pošto je bio vrlo visoko rangiran pripadnik slobodnog zidarstva škotskog reda, smatrao je da većina ljudi koji su tu trenutno prisutni nisu kadri da razumeju antičke misterije, da se vode nekakvim moralnim načelima i idealom koji je trebala da prosto uspostavi masonerija tada. I onda je rešio da među njihovim pripadnicima, gde je on sam bio, izdvoji one koji imaju taj kapacitet, duhovni kapacitet, mentalni kapacitet da mogu da se bave određenim, ajde kažem, filozofskim spisima, da na tome rade utemeljenje sopstvenog prosvetiteljstva i da jednostavno postanu prosvećeni. Zato iluminati. Jer iluminati, kao hijerarhija prosvetljenih, kaže, mi ćemo odvojiti te prosvetljene od onih koji to nisu. Oni koji emituju svetlo. Šta znači simbolika 4 slova na znaku iluminata? Kroz mene ćeš progledati. Kroz mene ćeš progledati. Ja sam taj koji će tebi otvoriti oči kao iluminat, ali ja sam te prepoznao kao svetlost u tami i kao svetlost u tami ću ti dati određena znanja da jednostavno i ti progledaš i vidiš ono što jeste. To je svojevrsna kritika masonerije. Dakle, Adam Weishaupt je bio izuzetno veliki kritičar masonerije. I recimo prva 3 stepena iluminata su antičke misterije, takozvani stepeni Minervala. Minerval, dakle, sova, jel, znamo kako izgleda, grčka boginja. Zapravo ona je rimska, ali dobro. Pa, ja se ne bih složio zato što prvobitna Minerva kao sova poleće sa glave Atene. Pa to, ona je pandan Ateni. Da, ali ona poleće kao sova u praskozorje i prosto vraća se sa smirajem dana kao mudrost, kao filozofija. Otuda ta priča sove i otuda znak sove. Nije sova ništa loše kao što je predstavio neko stvorenje moći ili noćna neka ptica koja će sad doneti neki duh nekog satane, đavola, šta god. Znači, nije to suština, ali ljudi su kadri da izvitopere učenja i kadri su da i ono što ne pišu prosto kažu da je tako. E sad, Adam Weishaupt, 1776. godine, stvarajući iluminate, dobio jako velike neprijatelje u kontekstu masonerije. Jer šta on radi? On izvlači ljude iz masonskih loža i daje im ono za što su oni došli u tu masoneriju. Samim tim, tako reći, on ugrožava masoneriju tadašnje Nemačke. I logično je da masonske lože imaju protiv delovanja Adama Weishaupta i njegovih naslednika. I zato je on jako brzo napustio Nemačku. On je bio profesor, to nije sporno, živo u Ingolstadtu i prosto radi tamo. Međutim, njega je tadašnja masonska priča izbacila napolje. I iluminati nastavljaju svoj rad kroz nekakve skrivene delatnosti i onda se tu počinje ta priča oko toga da iluminati vladaju svetom, da oni donose odluke, oni krvavi pirovi, rituali, seksualne orgije i tako dalje. Ništa, apsolutno tako. Imamo prva 3 stepena Minervala, sledeći 4., 5., 6. škotski red. Znači, opet imamo škotsku masoneriju. Pa imamo 7., 8., 9. stepen. U tom 7., 8., 9. stepenu je stepen hierofanta. Znači, to je duhovnog, već obrađenog dijamanta, neko ko je prosto toliko upućen i toliko se odrekao. Upućen u sopstvenu duhovnu prirodu. Dakle, kroz prve Minervale, šta mi razvijamo? Kognitivizam, klasično. Kroz škotski red mi osvešćujemo crna i bela polja, tifonijanski svet od sveta duhovnog. U trećem... To predstavlja patos, je li tako?
između ostalog. Radni tepih, nije patos. Radni tepih i ima zašto je radni tepih, zašto je 8x8 i tako dalje. Mislim, 8 polja puta 8 imamo i u šahu. Šahu, da. Da. I onda imamo taj stepen, znači 7., 8., 9. su stepeni hierofanta. Oni koji sad već mogu da preuzmu ulogu duhovnika i da upućuju one koji su na stepenu minervala u određene duhovne tajne njih samih. I sad, dolazimo do toga da neko kaže, ne, oni su potpuno odbacili veru, to nije tačno, oni su odbacili religiju. I rekli da je religija, ono što bi recimo i Marks kasnije bio citiran kao opijum za narod, jel? Odnosno smatrajući da bilo kakve institucije koje se predstavljaju kao duhovne institucije zapravo uopšte nisu duhovne, misleći se najpre na hrišćansku crkvu, ali i na jevrejsku zajednicu. Zapravo sve što govorite nema elemente religije. Nema nikako, ima isključivo elemente spoznaje. Znači, mi imamo religiju s jedne strane, koja uključuje dogmu, znači religija, dogma, vrlo jasna, bliska priča, imamo s druge strane veru. Vera i religija nikako nisu povezane. One su totalno različite. Dogma i religija su povezane, dogma i vera su suprotstavljene, tako reći. I zato u onom srednjevekovnom hrišćanstvu imate ta dva puta, credo i cogito ergo. Credo ili ja verujem, dakle verujem u tu dogmu, pripadnik sam jedne crkve i tako dalje, i imate cogito ergo koji je zapravo put mišljenja, odnosno taj gnostički put. Iluminati su gnostički put, masonerija je gnostički put, ali u ovom trenutku suprotstavljena, u 18. veku iz početka 19. Dakle, 1807. godine imamo otvoren sukob između iluminata i škotskog reda. Kasnije dolazi do nekakvog pomirivanja svega toga, ali to je kasnije mnogo posle smrti Adama Weishaupta. I onda ide zajedničko delovanje pre Drugi svetski rat i onda dolazi jednostavno Hitlerova vlada koja zabranjuje delovanje i masonerije, vrši antimasonsku kampanju i iluminata. To je radila i Austro-Ugarska. Ne, naravno, radila je Austro-Ugarska, radila je i Jugoslavija, radila je i komunistička Rusija, radila je i komunistička Kina. Jugoslavija, ipak ova komunistička je to prećutkivila više, pravila se kao da to ne postoji. Nije, bila je čitava antimasonska kampanja, imali ste markice. Jedna loža je postojala u Akademiji nauka i niko je nije dirao. Nije to bila loža, to je bio stožer. I to je osnovna razlika. Znači, loža mora biti ustanovljena principima. Znači, vrlo jasnim principima. Zna se šta čini jednu ložu. Jednu ložu mora čini 7 majstora. Ali znači, postojalo nešto u Akademiji nauka, nešto masonsko? Postojalo, da. I nije samo u Akademiji nauka. I nije imalo veze s masonerijom. O tome se radi. Znači, masonska priča možda je bila pseudomasonska. Mi pričamo o određenim pseudomasonskim organizacijama koje su delovane na teritoriji kompletne bivše Jugoslavije. Da, toga je bilo. Pa imali ste EGA, najmoćnija ezoterijska organizacija na svetu u tom trenutku, sedište Beograd. Ezoterijska organizacija. Počela sredinom 60. godina. Završila svoju priču sa 2003. EGA, Ecclesia Gnostica Alba. Možda je to što sam ja nazvao ložom u Akademiji nauka, možda nije bila u svojoj punoći loža, da, pošto ste vi upućeni u detalje, da mora da ima, 7 majstora i šta znam. To je osnova radionice. Velika loža mora da ima 21 majstora. Sve isto, možda čak nisu imali ni ložu u svom fizičkom obliku zajedno sa tim radnim tepihom, boazom, jakinom i ostalo, možda ne. Međutim, sa druge strane, sam simbol Akademije nauka ima, zapravo u doba komunizma, da budem precizan, a ima i danas, ima ovu luciferijansku buktinju kao svoj simbol. I dan danas je to. Ali šta je u tome loše? Evo, sad ćemo o tome pričati. Gospodine Pajoviću... Po mom mišljenju mnogo toga. Gospodine Pajoviću, jedna od glavnih optužbi na račun masonerije jeste povezivanje masonerije sa obožavanjem đavola. Da li postoje osnove za to? Mislim, jeste pitanje... To je pozorište teško, stvarno, mislim. U kojem smislu? U svakom smislu. Znači, masonerija nema nikakve veze sa obožavanjem đavola, zato što onaj ko ulazi u masonsku ložu mora biti verujući čovek. Znači, ako ulazi kao verujući čovek, teško da obožava đavola, odnosno to je nikako nemoguće, jer nije pripadnik satanističke crkve ovog mađarskog bolida, Leveja. Da, ali to je suviše očigledno.
A ovo je možda malo zamotano. Evo, možete li iznesite svoju tezu? Zamotano u 6 šarenih ponjava. Zašto smatrate da je povezan? Ajde, da vidimo svih 6 šarenih ponjava. Pa ne znam ja da li sam sposoban da odmotam svih 6 šarenih ponjava. Ajde, probajte već. Probajte, ajde. Evo, imate reći, gospodine Pajeviću. Ovako, masonerija podrazumeva takozvane masonske tajne. I masonske tajne, one su slojevito postavljene od nivoa do nivoa. I razlikuje se, recimo, takozvana masonska tajna plavih loža od masonske tajne viših loža. I to je vrlo poznata stvar. Da oni koji su u višim ložama raspolažu određenim tajnama koje su naravno više u odnosu na takozvanu tajnu plavih, ovih jovanovskih, ili kako se već zovu, ove prva 3 stepena loža, i da čak i masoni viših stepena otvoreno kažu da masone nižih stepena drže u zabludi. To je prva i osnovna stvar. Koliko je to tačno sad, kažem, to je sve omotano špekulacijama. Druga stvar, svaka masonska radionica je zasuta simbolikom. I tu nema nikakve sumnje. Znači, tu se nalaze raznorazni ezoterijski simboli koji se između ostalog povezuju i sa tim nekim okultnim ritualima. Pre svega, na šta mislim? Mislim na pentakle koje kakve, onda ove heksagrame. Od reči heksagrami dolazi ono nemačko hekse, veštica. Zato što se upotrebljava za određene okultne rituale. Okultne radnje. Recimo, prizivanje demonskih entiteta je nemoguće bez korišćenja pentagrama. Doduše, moguće uz pomoć nekih sigila. Moguće uz pomoć sigila nekih, šta ja znam, koliko se personifikovani demon priziva. Da, u svakom slučaju, to je samo nešto od. Ima tu čitava masa koje kakvih i jasnih, i polujasnih, i potpuno nejasnih simbola kojima je sama radionica zasuta. Takođe, to se verovatno odnosi na samu literaturu, da se i u njoj nalaze određene stvari koje su manje ili više poznate, posebno nepoznate profanima. Dakle, nešto tu postoji. Druga stvar, svaka organizacija koja ima neke rituale, te rituale ne radi da bi se ludo zabavljala, nego da bi prizivala određenu silu. Jer ja ne verujem da se tamo sakupljaju ljudi čisto da bi se igrali. Da je to sprovođenje raznoraznih rituala nešto što je kao eto da se prekrati vreme. Jedna od stvari je recimo uvođenje u nivo majstora imitiranje vaskrsenja. Kada se lažni Hiram Abif podiže iz mrtvačkog sanduka i pretvara u nekog novog čoveka, što je očigledno ismevanje vaskrsenja Hristovog. Očigledno da masoneriji vaskrsenje Hristovo nije nešto što je prihvatljivo i razumno. Jer iz kog razloga bi neko vaskrsavao Hirama Abifa? Da li je Hiram Abif zapravo antihrist? Ne onaj antihrist o kom se govori, nego simbolika antihristovog vaskrsenja, da se tako izrazi. Pa ne, zapravo malo ste pobrkali ritual. Ritual vaskrsenja Hiram Abifa je povezan sa Lazarom. Dakle, Hrist je taj koji vaskrsava Lazara. Dakle, Hrist koji je majstor, tako i ovde sa znakom, sa rečju, sa jednostavno činom majstorstva, gde se prvo proba učeničkim hvatom, pa se proba pomoćničkim, tako i onda iz 3. puta majstorskim, otuda 3 puta 3 između ostalog, dolazi do dizanja tog istog mrtvog Hirama, koga su usmrtili sa određenim simboličkim udarcima, određenim alatima, učenici koji su poveli zaveru protiv njega. Ajde da prosto ne pravimo taj pandans sa Hristom. Znači, Hrist kao Hrist, to je već viđena priča i pre Hrista. Znači, viđena priča, u tom kontekstu 12 učenika, učenje, jedan ga izdaje, on biva osuđen na smrt i tako dalje. Dakle, imamo tu priču i kod Sokrata, dakle, koji je bio optužen za ASBI-a, odnosno za kvarenje omladine i jednostavno sa tim kvarenjem omladine i stradao nakon toga pod atinskim zakonima, dakle, prosto ispijući otrov kukute. Isto imamo 12 učenika, isto ga jedan izdao, isto imamo i kod Konfucije ili Konfučije, kako kome drago, opet imamo istu sliku. I sigurno se
se i sam Hrist, odnosno Isus Nazarećanin, sreo sa Platonovom filozofijom, koji je u tom trenutku imao prilike da pročita. A u Platonovoj filozofiji, znate, znači u onom prvom delu je isključivo Sokrat, taj koji u formi dijaloga govori neke Platonove reči, mislim više nego njegove same, ali opet, mislim, pozivanje na doksografiju u tom trenutku nam je vrlo spekulativno, ima jednog Ksenofonta koji se smatra doksološkim nalazom, koji je potpuno oprečan od istog tog Platona. Međutim, ista je priča. I zato i kažem, Hiram Abiv kao Hiram Abiv ne treba biti vezan samo za hrišćanstvo, zato što je on stariji. Znači, on je stariji od hrišćanstva. Pričamo o nekom Egiptu koji je pre samog hrišćanstva. A možda je samo puka izmišljotina. A možda je samo mit, ja sam to već jednom napomenuo. Međutim, kao što imamo i grčke mitove, i rimske mitove, koji su vrlo jasni, oni funkcionišu i dan danas. I za to su dokazi određene naučne discipline i psihologija koja se smatra naukom, a koja je zapravo najveća ezoterija. Osim statistike i matematičkih proračuna u analitičkoj psihologiji, sve ostalo je čista ezoterija. Čista primenjena ezoterija. Da, a imate i određene discipline koje se naslanjaju na psihologiju, kao što je recimo psihotronika, pa jednostavno se nastavlja na to, pa imate hipnoza koja je zabranjena danas. Znači, hipnotizeriji su zakonom zabranjena, se u medicini više ne koristi na taj način, nego se uvodi u alfa stanje kroz neke aparature, kontrolisano i tako dalje. A bez obzira na to, masonski hramovi, kao masonski hramovi, oni su apsolutno ispisani simbolima koji masonima znače šta predstavljaju. Profanima ne treba da znače šta predstavljaju, dokle god profan ne postane deo tog bratstva, ako želi da postane deo tog bratstva. Isto tako, unutar tih hramova imate zodijak, ali zodijak nije antihrišćanski, nikako. Imate recimo manastir Rilski, pa pogledajte plafon manastira Rilskog. Da, to ništa ne dokazuje. Pa ne, više citati Svetog pisma dokazuju nego crteži po manastirima. Ne, vi imate i Studenicu, Ravanicu, Mileševu, gde su zodijački simboli. Ja još jedan put kažem, to što je nacrtano na zidovima nije nikakav dokaz. Dokaz je reč Božja i Svetog pisma, gde je zodijak prokazan. Nije prokazan. Gde je prokazan? Lepo stoji u Levitima da je zabranjeno gledati u zvezde. Ne kaže da je zabranjeno gledati u zvezde. Kaže da je Bog stvorio dva svetla, jedno noćno i jedno dnevno, i zvezde na nebeskom svodu. Nije zabranjeno gledati u zvezde. Isto tako kad mi kažu, ali proricanje... Vračati po zvezdama. Proricanje je zabranjeno, kažem, nije tačno. Puna Biblija knjiga proroka. I šta ćemo sada? Ali ne po zvezdama. A i po zvezdama imate magiju. Biblijski proroci nisu vračevni proroci, to je velika razlika. Ogromna razlika. A šta su magiji? Jer biblijski proroci su zapravo bili nadahnuti duhom Božijim. To je nešto sasvim drugo. A proricati uz pomoć zvezda je zaista u Levitima prokazano. Pa vidite ovako, Biblija kao Biblija, u sva 4 kanonizovano prihvaćena evanđelja, govori o istim događajima kroz drugu prizmu, dakle oni koji pišu ta evanđelja. Ako je verovati tim dokazima u trenutku Hristovog rođenja, ko je predskazao rođenje Hristovo? Vitlejemska zvezda? Je li tako? Kaže, nije predskazala, Vitlejemska zvezda se kretala po nebesima i vodile... Tako je, koga? 3 magija. Da. 3 magija. A šta su magiji? Astrolozi. Znači, oni su astrolozi, nisu kraljevi. To što je slobodan prevod magiji kralj. Ne, nisu kraljevi, ne. Nikako kralj. Oni su astrolozi, oni su pratili Vitlejemsku zvezdu sve do trenutka Hristovog rođenja. Šta je Vitlejemska zvezda? Astronomski, ne astrološki. Jupiter, jer je tada po osi ekliptike u trenutku Hristovog rođenja bio najbliži ekliptici Zemlje. I to je astronomski dokazano. Znači, Jupiter je taj koji je vodio te magiji do Hristovog rođenja. Pošto vi znate o tim stvarima, dosta želeo bih da vas pitam nešto što možda bude jako zanimljivo. Znači, nije provokativno pitanje, krajnje ozbiljno. Ljudi koji se protive astrologiji i govore za astrologiju da je šarlatanstvo, tvrde da je astrologija oslonjena na geocentrični princip postojanja Zemlje, da je oslonjen na statičnu Zemlju i
uslovno rečeno pokretno nebo. To jest nešto sasvim suprotno zvaničnoj nauci koja govori o zemlji, lopti, na munjevitom kretanju oko sopstvene ose, munjevitom kretanju kroz kosmos i ostalo. Koliko to veze ima jedno s drugim? Vidite ovako, znači, astrologija jeste utemeljena na geocentrizmu, zato što mi gledamo nebeska tela sa planete Zemlje. Logično, znači mi odavde vidimo kretanje sunca, vidimo kretanje meseca, vidimo kretanje zvezda, nekretnica takozvanih i imamo nešto što se zove nebeski svod koji ima 12 tih zodijačkih znakova. Mnogo više sazvežđa. I to se stotinama i stotinama godina ne menja. Hiljadama ne menja se. Znači prvi... Kako je to moguće ako se Zemlja kreće? Ne, on to se kako menja. Sad sam kažem, takozvanim zvezdama nekretnicama. One se samo nazivaju nekretnice, ali daleko je od toga da se oni ne kreću. Osnovni, ajde da kažem, okular gledanja astrologije je 12 zodijačkih znakova. Kroz tih 12 zodijačkih znakova vi imate more sazvežđa, da ne ulazim koja su, ali imate velika sazvežđa koja se pomeraju. Kako se pomeraju? To je takozvana precesija. Dakle, imate pomeranje zvezda nekretnica, 1 stepen od 360 koliko iznosi krug, za 72 godine. Dakle, jedna zvezda boravi 2160 godina u jednom znaku, ako pođemo od 0. stepena znaka do 30. A to je potpuno u koliziji sa oficijalnom naukom. A ne, ali oficijalna nauka je samo najbolja pretpostavka, to je prva stvar. Druga stvar... Najbolje, samo najbolja pretpostavka. I tu nisam saglasan. Okej, znači... Ona je po meni samo pretpostavka, ali teško da je najbolje. Znate kako? S moje tačke gledišta, kada prestaje nauka, dolazi Bog. Moj poslednji tekst se tako zove, objavljen je u jednom almanahu, ne bih da reklamiram ovde. Između ostalog, geocentrična perspektiva uključuje i pogled na heliocentrično, dakle, gde je sunce u sredini. Dakle, u ozbiljnoj astrologiji, u akademskoj astrologiji, dakle, postoje fakulteti u ozbiljnim državama, imali smo i mi za vreme stare Jugoslavije, na Prirodno-matematičkom fakultetu bila je grupa za astrologiju i to može da se proveri sve do 95. godine. Između ostalog, znači, geocentrična perspektiva stavlja čoveka u prvi plan, jer kome se gledaju horoskopi? Onome što vode ljudi, onome što rade ljudi i ljudima lično. Nećete gledati sigurno horoskop konju ili prosto nekim životinjama. Teško da ćete to da radite. Ali horoskop kao horoskop svakako jeste samo skup potencijala ako pričamo o natalnoj karti. Dakle, natalna karta je trenutak zabeležen na astrološkom nebu sad odmah. Znači, sad se neko rodio, zabeleženo je to prema geografskoj širini i dužini, što je važno, datumu, dakle, poziciji određenih planeta po efemeridama, dakle, efemeride postoje još od Nabukodonosora, ali on počeo da ih piše, i on se smatra prvim astrologom na svetu, a poslednjim i astronomom i astrologom 2 čoveka, Johannes Kepler i Tycho Brahe. Znači, njih dvojica su se bavili i astrologijom i astronomijom, nakon toga se to razdvaja. I obojice su poznati okultisti. Pa dobro, vi idete na tu temu okultizma kao da je okultizam nešto loše. Naravno da je loše. Evo, gospodine Pajoviću, čisto da malo dam reći. Ajde, ako biste mogli odgovoriti na pitanje gospodina Dimitrijevića, zašto je okultizam loš? Zašto je smatrate loše? Ima jedna poslovica koja kaže kakvo sedište, takvo gledište. Pošto sam ja deklarisani hrišćanin i naravno sledbenik sam onoga što govore hrišćanski sveti oci, jedna od stvari koje sveti oci govore da u temelju svakog okultizma i veštičarenja stoji, za početak kao temelj, stoji astrologija. I hrišćanska vera sama po sebi... A gde to kažu sveti oci, ja se izvinjam? Ja zaista ne mogu da se setim koji je od svetih otaca konkretno rekao, ali to stoji. I pomenuo naziv astrologija. Da. Kad je termin astrologija? A gde je? Horoskop je termin iz kog veka? Zaista ne mogu da vam kažem tačno. Ovo nastavite, gospodine Pajoviću. To zaista, ne mogu da kažem tačno. Iz 18. Ali, zvezdoznanstvo postoji kao izraz, ili zvezdočatac, zvezdoznanac, to postoji... Nastavite vezano za okultizam. Malta nekoliko čovečanstvo, od tad postoji taj vid, da ga nazovem, proricanja. I ko zna čega sve. Nema tu proricanja. U astrologiji nema proricanja. To je vrlo jasno znanje ili neznanje. Nije to gledanje u pasulj, plečku ili nešto slično. Ma kako nije? Pa nije. Evo, ja kažem svojim učenicima isto tako. Ako ste došli ovdje da proričete sudbinu, vrata su vam tamo.
Šta to znači? Astrologija je jezik. Znači, kada govorite nekim jezikom, onda vi umete da prevedete ono što je tim jezikom zapisano. A šta je svrha onda astrologije? Astrologija se ne bavi proricanjem budućim događaja. Nikad se nije bavila. To što mi u posljednjim stranicama novinama i ovih 041, 900 i ostalo... Ali šta jeste? Šta jeste? Znamo sada šta nije, a šta jeste? Hoće da vam objasnim šta jeste. A kako da ne, naravno. Zato smo ovde. Znači, to je, najpre nije nauka, nego je naučna disciplina. Tako je prihvaćeno. Iako predmeti, metod koje mora imati svaka nauka, ovde je sporan metod jer se oslanja na mitologiju. Ali ono šta jeste časovnik, jeste kalendar i jeste jezik kojim vi, ukoliko baratate, ukoliko dobro poznajete jezik, ukoliko poznajete duh jezika i kretanje tih planeta, vi možete na osnovu arhetipske slike inkarniranih božanstva unutar tih planeta, dakle koji imaju svoje osobine, u odnosu na svakoga, ali na državu, na grad, na selo, na ceo svet, doći do toga šta bi moglo da bude. Dakle, mi pričamo o verovatnoći nečega. I vi zaista verujete da kamenje koje visi s neba može da utiče na nešto živo? Ne utiče ono, malo pre sam rekao. Znači, ne može jedan hladni Neptun, hladno nebesko telo, ili Pluton, ili bilo šta drugo, da utiče na floru i faunu na zemlji geomagnetno, ili elektromagnetno, bar nije dokazano da tako utiče. Ali kako utiče? Pa evo, daću vam prost primer. Planeta Uran, jedina koja nosi ime grčkog boga, sve ostalo su rimska, tako. A planeta Uran je otkrivena kada? 1781. godine. Šta predstavlja Uran kao bog, mitološki? Pa predstavlja promenu, predstavlja revoluciju, predstavlja kontra, sve što je kontra, on se okreće, on nema osu rotaciju ovako, zato je verovatno i nazvan Uran. Onaj koji ga je otkrio, taj astronom ga je otkrio baš 1781. godine. Po čemu je značajna 1781. godine? Pa po tome što Immanuel Kant objavio kritiku čistog uma, a on predstavlja čist um. Uran predstavlja čist um. To je um po sebi. To je Dingansicht. Dakle, i ono što znači, taj kamen koji je gore negde tamo na nebesima je uticao na Kanta. Nego, nije uticao na Kanta, nego je uticaj preko astronoma koji mu je bio kum, tako reći, dao mu ime tom hladnom kamenu. Moram da vam priznam da ja to ništa ne shvatam. Naravno, ne može astrolog da bude svako. To je prva stvar. Dakle, za znanje astrologije... Za mene je to obično praznoverje. Pa, vama može da bude praznoverje, ali određeni dokazi postoje i zato postoje i univerziteti za tako nešto. Vratimo se na temu masonerije. Gospodine Pajoviću, pominjali ste povezanost masonerije sa luciferijanstvom. Postoji nekoliko različitih grupa dokaza koje govore o tome da neki masoni, ne neki masoni, već neki stepeni masonstva, ulaze u komunikaciju sa nevidljivim entitetima, da im se obraćaju, da sa njima u komunikaciji ostvaruju, uslovno rečeno, neke vrste dogovora i dobijaju zauzvrat određene darove. Čak se špekuliše o postojanju nečega što se zove demon lože, da se na određenim stepenima i prilikom određenih rituala pojavljuju entiteti ili entitet prizvan, evociran, i da se sa njim komunicira u svrhu ili dobijanja proroštva ili dobijanja određenih usluga. Opet kažem, to je sve na nivou špekulacija zato što se sve to drži u jednom hermetizovanom obliku i ne dopušta se profanima da znaju. Jer ja kako volim da opisujem masoneriju, masonerija je ono kao sivi klin u grafičkoj struci. Ovde je belo, pa ima ne znam koliko tamo sivih zona do nečega potpuno crnog. Znači to je hodnik u kom na početku nešto vidite, pa je ono sve sivlje, sve tamnije, dok ne dođete u jedan sektor u kom se ne vidi šta je. Profani više ne mogu videti šta je tamo, šta se tamo dešava, ko se priziva, zašto tu postoje raznorazne rituali, gde god postoji ritual, to nije igra, kao što sam malo pre rekao. Iz tog razloga ja masoneriju gledam kao parareligiju. S kim se zapravo masonerija spaja? Jer religare znači ponovno spajanje. Kao što mi hrišćani smatramo da ćemo jednoga dana se ponovo sa svojim tvorcem spojiti, ja tako smatram da masonerija kao anticrkva, koju definiše Albert Pike kao anticrkvu, mada ga vi osporavate,
Meni je to jako sumnjivo, pošteno rečeno sumnjivo, zato što se Albert Pike smatra zaista vrhunskim autoritetom i on je komunicirao sa vrhunskim autoritetima ove operativne masonerije kao što je Mazzini, šta ja znam, koji su pravili masonske tvorevine, državne masonske tvorevine, kao što je Italija je tipična masonska Lično Đeli i tako, jel? I tako dalje, da? Znači, ja sam sklon da verujem njemu, a ne vama. Nemojte se uvrediti. Ne, sve u redu. A on je bio pripadnik škotskog reda i on je inače bio ideolog škotskog reda, gde on sam govori o potapanju crkve, potapanju kao masonskom izrazu u smislu preuzimanja, ako ne preuzimanja, a ono uništenja. I kao što mi vidimo da to prilično, ta agenda jako dobro funkcioniše. Jako dobro funkcioniše. Zaista? Da. Apsolutno. Ja ću pokušati da vam odgovorim na sve ovo što ste do sada rekli. Recite, gospodine Dimitrijeviću. Pa, vidite ovako, znači, u startu mi imamo neslaganje u određenim stavovima. Ja, kao neko iznutra, dakle, neko ko je video sve te rituale, A do kog stepena? Zaista zanima do kog stepena? Naravno. Do 96. Dobro. Okej. Dakle... I ne postoje demoni lože? Ne postoje. Pa ja sam naravno i očekivao da ćete to reći, nećete vas otvoreno da nam kažete. Demoni lože ne postoje. Demoni u loži, pa sad ne znam, ako je neko poveo nekog demona sa sobom, to zaista ne bih znao da vam kažem, na vratima hrana se nije odazvao. Stoga opet, ja da spekulišem, sa time neću i ne mogu. Ali da pođemo to... A moram da vas prekinem, izvinite. Pošto govorite o tako visokom stepenu, to je u pitanju očigledno nekakva mistička, da nije ona Memphis Mizraim loža koja imate tako mnogobrojne stepene. Ajmo ovako, da prvo napravimo podelu da gledalci... Jer Memphis Mizraim loža je poznata kao okultistička loža upravo. To je operativna masonerija. Znači, mi pričamo, operativna masonerija je egipatska masonerija. Red Memfisa i red Mizraima je jedan ritual, dakle to je takozvani primitivni egipatski ritual. I oni sadrže do 97. stepena, 96. stepen posljednji operativni stepen, 97. je počasni, 95. je na čelu recimo isto određenog orijenta i tako dalje. Kad pričamo o stepenima. Da prvo pođemo od plave. Znači, plava loža sadrži 3 stepena. Pravi masoni, veliki masoni koji su prošli do 33. dakle prošli crvenu masoneriju, oni će znati da je 3 jednako 33. Ono što se radi od 1. do 3. iste su tajne i do 33. samo se razrađuju po vertikali, po dubini. Znači, nije više samo linearno napredovanje, jer crvena masonerija uključuje kabalu, uključuje znanje o univerzumu. Dakle, određene univerzalije, kosmologiju, kosmogoniju, određene stvari koje se tiču i samo proučavanja drveta života. Pa onda dolazimo upravo na onaj deo koji je najzanimljiviji. Angelici, teurgija. Naravno, apsolutno, da. I opštenje sa takozvanim nevidljivim entitetima koji mogu biti i beli i crni. Danas mnogi ljudi opšte sa nevidljivim entitetima imajući svoje telefone. Znači, totalno nevidljivo pričaju sa određenim entitetima. Ajde da se vratimo na ozbiljno. Pa ja vam isto tako kažem, ovo je isto ozbiljno. Uđete u sobu koja je mračna, upalite jednu sveću, uzmete telefon. Vi izbegavate, sad vrlo nešto pokušavate da izbegavate. Evo, znači, vrlo jednostavno. Plava masonerija ne uključuje kabalu. Naravno. Zato što se oni drže u zabludi. Ne drže se u zabludi. Vi ste u zabludi. Znači, nikako se ne drže u zabludi. Da bi čovjek ušao u crvenu, dakle, da bi klekao na 4. stepen, takozvano, masonski rečeno, mora da bude pozvan u crvenu radionicu. Ali daleko od toga da isti taj koji je u crvenoj radionici ne ide na radove plave. Dakle, ide, i tekako ide na radove plave. Plavi ne može u crvenu. Ma ne može, zato što nije došao do 4. stepena. A nije shvatio, da. Ali određeno vreme mora da protekne. Dakle, počeo sam da pričam o tome da na 1. stepenu treba godinu dana ćutati na hladnom severu. Nakon toga vi postajete pomoćnik. Sada ste ipak prozvani za reč. To je 2. stepen. Na 3. stepenu vi tek tada ste u prilici da prosto prepoznajete slične sebi i da kažete da imate kandidata, dakle prijatelja koji je mason bez keclija. Zašto masoni ne vole hladni sever?
Nije tačno da ga ne vole. Ja ga utisak da ga ne vole i zovu ga hladni. Ne. On se zove Hladni sever iz razloga što se tamo ćuti. Ja ga izuzetno volim. Mene kad pitaju koji ti je omiljeni stepen, ja kažem prvi. Znači, zato što sama inicijacija i sam taj čin, i to kada ćutiš i slušaš, jednostavno moć opažanja ti se toliko pojača, čula se pojačaju, da jednostavno ti nakon toga imaš potpuni doživljaj, ti nisi u operativi samog hrama. To je suština priče. Ajde da se vratimo na kabalistički deo. A kabalistički deo od 4. do 33. Da, upravo to. Ovako, znači od 4. do 14 postoji nešto što se zove loža perfekcije. 4. stepen je stepen tajnog majstora. Tajni majstor znači za koga je on tajan. To je prva stvar. On je tajan u odnosu na plavu. I to je ono kako vi kažete da se tu radi, ne znam ni ja šta, da se ovi drže u zabludi, a ovi nisu. Drže se u zabludi. Ne drže se u zabludi. To je potpuno bez veze. Zašto bi onda oficiri plave lože, ili recimo veliki majstor plave lože, ili bilo koji od oficira plave lože, koji su sigurno već u crvenoj, radili operativu plave? Zašto? Neko mora da drži pešadiju? Ne, Prvo, to nije vojna hijerarhija. Mi ne pričamo o templarskom redu, pa imamo vojnu hijerarhiju, pa imamo na čelu postoji stroga subordinacija sa dirigovanjem i komandovanjem. Ne. Osnovni postulat masonerije, da ste malo više čitali Alberta Pajka, znali biste da su svi pred istokom jednaki. Dakle, svi pred istokom jednaki, jasna je priča. To je samo deklarativno tako. Nije. Znači, u profanom životu, ne u hramu, u profanom životu, braća masoni su svi jednaki. Nebitan je stepen. Potpuno je nevažan stepen. A su neki jednaki od drugih? Nisu. Jednaki su možda u vašim očima. Uglavnom da se vratimo, gospodine Pajoviću, vi ste pominjali da vi konkretno smatrate da jedan konkretan ritual koji se radi, kao što ste rekli, u crvenoj masoneriji je diskutabilan sa religijske strane. Ali koji su to rituali? Pa, želeo bih da pitam gospodina Pajovića. Vidite, ja ne mogu to konkretno da kažem. Mi imamo sad ovde insajdera koji može da nam kaže da li tako ili nije. Ono što ja znam, ja sam profan, ja nisam mason. I ja nešto znam samo... To vidim. Ja deklarativno, nema tu videti, ne videti. Ja kažem jesam. I da sam neko ko kroz mrak tih tajni pokušavam nešto da shvatim, a da se ne trudim preko neke velike mere. Ja prema plodovima njihovim prepoznajem ih. Ko su, šta su i kakav trag ostavljaju. Počnem pričati o plodovima, koji konkretno ritual smatrate diskutabilnim? Ne bih ritual, nego ono kao što sam malo pre rekao, pitanje kabalizma. I primjena kabalizma... Kabale, dobro. Da. Kabale, primenjene kabale koja ima... Kabala ima raznorazne svoje likove. Postoji teorijska kabala, postoji praktična kabala. Između ostalog, u teorijskoj kabali, ono što sam malo pre rekao, postoji pojam 72 imena Božija. Zaista. To su angelici. Dobro, Bože moj. Kombinacijom onih jevrejskih slovobrojeva, kako ih ja zovem, određenim principom dobijaju se imena Božija. Svaka je, to je takozvana gematrija. Svaki angelik se završava na L. I to predstavlja to anđelsko poreklo. To imate Mihael, Gabriel, Rafael i tako dalje. Jedino Metatron, koji je do Boga na tronu, dakle to je glavni arhanđel, nije glavni arhanđel Mihael, nije ni Gabriel, ni Rafael, ni Uriel, nego je isključivo Metatron. To je taj koji je kontrolni faktor, on je link do onog data. Ali kad kažete luciferijanstvo, znači luciferijanstvo je termin New Age-a, znači to nema veze sa masonerijom. Nikakve veze. Ono što ima opisano u određenim knjigama, kako je pravo ime Lucifera? Koje je njegovo pravo ime? Denica, valjda, ili tako nekako, ne? Samael. Aha, da, tako je. Da, znači, Samael takođe je bio angelik, jer ima El na kraju. I šta je on učinio da mu se skrešu krila, da bude pali anđeo? Šta je uradio? Suprotstavio se Bogu. I zato je Samael, Božji otrov. On je otrov Boga, on njega jedini može da otruje, jer mu je prvi sin prema mitu.
A onda postaje Lucifer. Zašto? Jer on uznosi svetlost čovečanstvu, a jednostavno suprotstavio se Bogu da uništi čovečanstvo. Tako je prema mitologiji. Kada je Bog shvatio da će sve ono što je on stvarao čovek uništiti, onda je rešio da napravi potop i da ga uništi. Onda je Lucifer rekao ne, sad snosi odgovornost za sopstvene posljedice. Jer to si ti stvarao i sad ćeš snosiš odgovornost. I to je suština. Odgovornost. Ne rad, red, disciplina. Rad, red, odgovornost. A red pretpostavlja poredak. Kada taj poredak se naruši, pa dolazi do određene samovolje, pa se pokaže određen stepen egoizma, pa tom egoizmu neko stane na put, pa taj neko još ima određene moći i onda kaže, ko je sa mnom? Onda priđu 71. I to je 72. Koji pripaze na čovečanstvo. I onda se vraćamo na ono što se zove praktična kabala. Dakle, u masoneriji, znači na određenim stepenima, neko se bavi praktičnom kabalom. A šta je praktična kabala? Vi imate dve vrste kabale. Prva kabala je jevrejska stara doktrina koju proučavaju rabini posle 40. godine života. Zašto baš posle 40. I to ima zašto? Po jevrejskom kalendaru i to je sve u redu. Podređenim ciklusima, takozvanim firdarijama. Ali pošto vi ne verujete u te cikluse, nema veze. Imate... Možda prosto ne znam. Možda prosto ne znate. Imate nešto drugo. Imate hermetičku kabalu. Hermetička kabala nije kabala sa K, nego sa Q, tako se piše. I ona je praktična. I ona nastaje od ove hebrejske kao doktrine, koja se proučava kao gnostičko-filozofski sistem. I ta praktična kabala ima veze sa čovekom. Dakle, nešto što je Elifas Levi u svojoj transcendentalnoj magiji rekao, a rekao je da postoje 3 zakona magije. On je magiju sveo na 3 postulata. I rekao da prvi postulat, koji je slušao moje neke emisije, zna ih verovatno na pamet, je zakon volje. Nesporno je da svaki čovjek ima svoju volju. I da treba da ima slobodnu volju. Dakle, zakon volje je osnovni zakon. Drugi zakon jeste zakon astralnog tela. Dakle, na koji način da prebacite svoju volju na bilo koji subjekt, objekt ili da se prosto projektujete negde. Otuda astral, znači pričamo o astralnoj dimenziji. I treći, ali ne manje važan, odnosno možda i najvažniji, takozvane kosmičke korespondencije. Odnosno mikrokosmos jednako makrokosmos. To je kabala. Znači, taj treći postulat u transcendentalnoj magiji, kasnije će Aleister Crowley i Theodore Royston nazvati magika. Zašto? Da bismo razlikovali iluziju od realne moći. Jer iluzija je šarlatanstvo, iluzija je mađioničarski trikovi, koji se naziva magija, jel? I folklor, znači, koji isto tako može da radi. Znači, pričamo o asatru tehnikama, o hudu, ne vudu, vudu je religija, hudu je magijska praksa, o vlaškim babama kod nas, možda se neko smeje koliko hoće, ali to dokazano ima određenih upliva. Gospodin Pavić, između ostalog, u emisijama je rekao, on veruje u smislu da zaista oni mogu da... To nema nikakve sumnje, nego mene sada interesuje, ja bih postavio pitanje, dakle, sve ovo o čemu govorimo odnosi se na masonske radove, ili tako? Ne, ovo što sam pominjao, vlaške babe i... Ne vlaške babe, pa naravno ne vlaške babe. Ne, on misli na kabalu. Ali kabalizam, kabala. Kabala. Znači, kabala ima veze sa crvenom masonerijom. Dakle, od 4. do 33. stepena, vrhovnog stepena crvene masonerije, mi imamo određene podele. I samo jedan trenutak, molim vas. Ajde. Da li se prilikom bavljenja praktičnom kabalom u masonskim ložama opšti sa entitetima koje kabala opisuje i daje im imena? Isključivo se proučava, ali se ne opšti sa entitetima. Znači, opštenje sad smo načisti. Opštenje sa entitetima, to može da bude fikcija, znate. Ja vrlo dobro znam da to nije fikcija. Pa onda ste probali. I to je u redu. Ja poštujem to. Eto, ja nisam opštio sa entitetima i zaista ne znam. Ja vam sad ne verujem. Pa dobro. Mislim, možete mi verujete da mi ne verujete, ja nekako bih više da opštim sa ljudima. Nemojte mi samo reći da sve ovo što ste nam do sada govorili da se bazira isključivo na teorijskim znanjima. Ne, bazira se na praktičnim. Vrlo praktičnim. Kabala je vrlo praktična.
Pa znam, upravo to i govorim. Ali ne najpraktičniji radi se o od svega, entitetima. to je najpraktičniji deo kabale. Nije. On može da ide do te mere, što su radili određeni jevrejski rabini, da, na primjer, naprave nešto što se zove gojlem ili golem, da od blata naprave... Živog entiteta. Da. Tako. Pa znam ja šta je golem. Ja ga preciznije zovem gojlem. Dobro. Vi ga precizirajte koliko hoćete. Ali da vam kažem, to nema nikakve veze sa rabinima. Goleme nisu pravili rabini. Nikada. I nisu se nikada bavili praktičnom kabalom. Isključivo su se bavili onim spiritualnim delom te kabale, duhovno i filozofski. To je jedan gnostički sistem. Dakle, gnostički sistem, tragajući istinu u samom sebi, oni su čitali određene kabalističke spise. Idealno. Recite mi samo, da li slovo G unutar masonskih cirkli znači gnozis, znanje? Ne samo to. Ali prevashodno to? Ne. Označava i svetu geometriju. Aha, divno se izvlačite. Ali A šta vi smatrate, gospodine Pajoviću, da znači? Gnozis, znanje. Znanje, Znanje upravo o tim stvarima koje su skrivene za profane. Zapravo, poznavanje entiteta tih nekih, jer gnostičari su uglavnom oni koji su voleli da čeprkaju po tim stvarima po kojima nije pametno čeprkati. A šta znači gnostik? Onaj koji zna. Ne, onaj koji traga za znanjem. Nemojte, to je ista priča kao i recimo Evanđelje po Jovanu. Piše u početku beše reč. A šta piše u zagradi? Iza toga reč. Logos. Da. A šta je logos? Pa logos upravo znači reč. Ali šta je logos u nekom višem smislu? Pa to je Hrist. Hrist se smatra logosom Božijim. Slovom Božijim. Jeste, i u početku beše reč. Dakle, ono što stvara. Ni iz čega stvara, to je logos, da se razumemo. Ali isto tako, gnosis je potraga za znanjem, potraga za saznanjem i potraga za istinom. Dakle, ja sumnjam, zato idem na putu istine da saznam šta je ona i da je prepoznam, ali koji je to put? Pa to je put za svakog posebno. To je stranputica. Pa nije. Znate zašto je to stranputica? Zato što Hrist kaže ja sam put, istina i život. On je put po meni. On je gnostik, tako je. On je vrlo veliki gnostik. A vi ste veoma hrabar čovjek. Jesam. Uglavnom, ajde... On jeste gnostik i ne samo to. Ja sam pisao tekst 2001. godine, neko će ga naći na internetu pod mojim imenom. Mag skriven iza krsta. Apsolutno. Vi ste veoma hrabar čovjek. Uglavnom, ajde, da se vratimo na samu temu masonerije. Gospodine Pajoviću, evo u ime odbrane masonerije, ljudi koji cene masoneriju navode kao primjer pozitivnog uticaja masonerije na društvo da je pomogla društvenoj prohodljivosti u doba kada je ona bila vrlo mala, u doba tih aristokratskih društva, carevina i slično. Aha, zahvaljujući upravo toj takvoj pokretljivosti mi vidimo danas kako izgledaju društvene elite. Ja inače tvrdim da je sve to plod masonskog delovanja, onog društvenog delovanja koji je doveo do formiranja ovakvog društva kako jeste i te pokretljivosti gde danas vidimo do koje mere dostojni pa pod dva masna navodnika upravljaju današnjim društvom. I gde očigledno čak se i ne kriju pripadnici te, da ja nazovem lažne upravljačke elite, jesu pripadnici kojekakvih masonskih loža, keceljaši s belim rukavicama, koje upravo očigledno takvo jedno društveno neprihvatljivo organizovanje i postavlja na takva mesta da bi njima dirigovalo na daljinski upravljač. Meni se to ne dopada. Možda ću zvučati anahrono, ali mi se više sviđao sistem pre uvođenja masonske diktature, jer ovo što danas vidimo kojim putem ide. Kakva je to masonska diktatura? Gde je to masonska diktatura? Sve ovo što vidite oko sebe je masonska diktatura. Pluribus unum od... Šta znači pluribus unum? Od mnoštva jedno. Znači, smućkaj pa prospi. Znači, svi moraju slušati istu muziku, svi moraju da žive u kockastim zgradama, svi moraju da se oblače u, ne znam, džins. Pluribus unum. I više... svi ne moraju biti beli, crni, žuti, nego će svi da budu smućkaj, pa sivkasti. To je očigledno, vama je smešno. Meni je jako smešno. Vama može to da bude smešno, ali ja volim kada pametnog čovjeka zasmejem.
znači da sam nešto ipak uspeo. Jer sve ovo zapravo potiče upravo od rušenja starih nekakvih hrišćansko-monarhističkih principa i pretvorili su se u republikansko-ateistički haos, ne znam ni sam, koji je potekao upravo od takozvanih masonskih mislilaca. Onih francuskih mislilaca, pre svega ovih enciklopedista, pa... Diderota, ja? Naravno. Okay. Naravno. Od Diderota i te bande oko Diderota, znači ne samo Diderot. Znam ja na koga vi mislite, da. Znate, mislim, nema potrebe. Sve mi je jasno, da. Da. Sve ovo ostalo, o čemu ste vi danas govorili, po meni je samo pravdanje nečega što postoji, a ima određeni uticaj, jer mi o svemu smo pričali, samo ne o tome, što je u suštini najbitnije. Čemu služi masonerija? Zašto ona postoji? Zašto postoji? Kakav je to vid društvenog organizovanja u kojima neki koji se nazivaju tamo, ne znam, na dobrom glasu ili kako već mogu da se grupišu i da dobijaju nekakve prohodnosti ka vertikali, samo mi nemojte reći da toga nema. Da masoni jedni druge ne podržavaju prilikom hoda kroz društvenu vertikalu. Samo mi to nemojte reći. Jer ću početi ja sada da se smejem. Ne, nisam to rekao, ali pokušat ću da vam... Samo da završim. Znači, po meni je to jedan vid društveno neprihvatljivog organizovanja, udruživanja, koje je usmereno protiv društva. Zašto protiv društva? Upravo to sad stvara neke nove barijere o kojima si ti govorio, gde jedni mogu, a drugi ne mogu. Znači, jedni su, ne znam, tamo nekakvi na dobrome glasu, te mogu tamo da se klešu ko neko kamenje, a drugi ne. Pogledajte zašto je masonerija anticrkva. Masonerija je anticrkva zbog toga što u Hristovoj crkvi pravoj svakom čoveku su vrata otvorena. Otvorena su vrata i ubici. I lopovu. Jel su otvorena iza oltara? A ne, naravno iza oltara, ali ispred oltara da. I do svete čaše. I za oprost. I kontakt sa Bogom. Koji je zapravo jedini suštinski čovjeku potreban. A sve ostalo je čeprkanje tamo gdje mu mesto nije, što bi rekao naš narod. A isto ima svoje... Onaj gnozis. I isto ima svoje kanone, tako. Naravno, nema nikakve sumnje. Ja samo hoću da kažem kako izgleda crkveno organizovanje. Znači, crkvena vrata nisu zalupljena ni za koga. A masonska vrata su zalupljena. Na njih mora da se kucka. A zašto? Pa zato što tamo može samo da uđe koga puste. A ko će da uđe? Odabrani nekakvi. A jel i na bogosloviju ulaze samo oni koji puste? Ne govorimo o bogosloviji, jer crkva nije bogoslovija. Crkva su svi. Crkve su i klirici, i verni narodi, svi i svima, kažem, otvorena su vrata, znači, od najobičnijeg lopova do episkopa. Svima su otvorena vrata. Pa često bi mogli staviti znak jednakosti. Ne skriva nikakve tajne, već poziva i onoga najprostijeg seljaka koji dolazi u crkvu i episkopa da saznaje tajne i sve su tajne, jer i crkva ima svoje, uslovno rečeno, tajne, ali su potpuno otvorene. I zove se cenovnik, i on je otvoren. Ne, jedva sam čekao kada ćete da izvodite taj masonski argument, cenovnik. Ali, Bože moj, neće to crkvu isprljati to što postoji cenovnik. I u masoneriji postoji cenovnik. Recite mi, ili ima u masoneriji cenovnik? Pa, tu smo, znači mason ne može da bude onaj ko ne plati reket, ili tako? Kakav reket? Pa da plati, nazovemo je članarinu. A ja plaćam za vas. Kako vi za mene? Pa tako lepo. Ako vas ja dovedem, ja sam platio za vas. Pa dobro, bez obzira, ali neko mora da plati. Pa, naravno. A vi sad kritikujete crkvu, što crkva, ne znam... Pa ne plaća pop za vernika, nego vernik pop. Razumete? U svakom slučaju motaju se novci. Pa motaju se novci više u toj crkvi nego u masonskim ložama. Čisto sumnjam, evo iskreno da vam kažem. Odmah da vam kažem da je 100% tako. Vrlo dobro znam. Taj deo i kod crkve, i jedne, i druge, i treće, i pete, i kod masonskih loža, i ložionica. Kad smo već kod ložionica, one su vrlo slične tim strukturama. To je nešto sasvim drugo. U pitanju masonska loža, kao masonska loža koja je regularna, priznata i potpuna, to je nešto sasvim drugačije. Znači, nije tačno
da nema uticaja da brat podržava brata i treba da ga podržava i da ga favorizuje. I to je tačno. I to nije sporno. To je društveno neprihvatljivo. To je apsolutno društveno potrebno. Nije da je neprihvatljivo. Tako se gradi društvo. To može vam, ali intimno da se ne sviđa. Ali opet vam kažem, tako se gradi društvo. Uostalom, kako ste ga izgradili, to vidimo na delu. Kako je vožd Karađorđe rekao, bit ću malo vulgaran, tešto kao što je bio i taj isti vožd Karađorđe neprosvećen, pa je rekao i da je govno srpsko je. I zato ga ja više volim nego onaj turski parfem, odnosno cvet. Tako da, u tom smislu, ono favorizuje ono što je moje. Ja branim životom ono što je moje. To je princip. A to nema nikakve veze sa opštom masonerijom? Masonerija je anacionalna? Ne. Apsolutno ima. Masonerija ima nacionalnu jurisdikciju. I to je ono... Masonerija je internacionalna banda, ona nije vezana za nacionalnu. Ne, izuzetno je vezana za nacionalnu. Izuzetno, sad ću da vam kažem i kako. Isto tako kako vi kažete internacionalna banda. Na jednom konventu 2015. godine uz prisustvo velikog majstora svih regularnih plavih loža, dakle Vojvode od Kenta, potpisuje jednu deklaraciju. Ta deklaracija je bila prekršena 2018. godine, zamislite, od velike lože Albanije. I onda ta ista velika loža Albanije sutradan dobije depešu sa potpisom isto tog Vojvode od Kenta, gde kaže Dear brother and sir, dakle, dragi brate i gospodine. Jer sad mu se obraća prvo sa brate, a posle sa gospodine, izbacujem veliku ložu Albanije zbog kršenja nacionalne jurisdikcije, suvereniteta Republike Srbije, gde na teritoriji Kosova i Metohije isključivo suverenitet imaju ko? Lože Srbije. Za nas je to Srbija. Kaže prvi čovek svetske masonerije. I vi se sada udvarate srpskom primitivizmu. Ne, nikako. I pravdate masoneriju udvarajući se srpskom primitivizmu. Nikako, to nije srpski primitivizam. To je dokument koji će da aplaudira tome što masoni ne priznaju Kosovo, pa ni Vatikan ne priznaje Kosovo. Tako je. A zašto ga ne priznaje? Zašto ga ne priznaje? Ja to ne mogu tačno da objasnim. Pa ja mogu. Ja mogu da špekulišem. Koji je razlog, gospodine Dimitrijeviću? Iz mnogih razloga, a jedan vam sedi u studiju. Tako da, zato Vatikan ne priznaje. Pa nije to valjda Teša Tešanović? Nisam ja nisam taj razlog, da jesam znao. Ima ovde još prisutnih u studiju. Ima, svakako. Tako da, postoje razlozi i zašto Vatikan i zašto Izrael, pa će neko reći, Izrael to zbog Palestine, to pojas Gaza i tako dalje, nije. Ima svoje zašto i kada pričamo o realnim moćnicima, nemojte da pričamo o masonima, jer oni to nisu. To je prva stvar. Dakle, svetska masonerija... Ja to nisam ni rekao. Ne, evo, američka masonerija se pretvorila, kako kaže jedna moja prijateljica i potpuno je u pravu, klub penzionera. I to je tačno. A to je samo uslovno tako. Ne, nemojte uslovno, neuslovno. I nemojte u principu, jer ja ne pričam ni u principu, ni van principu. Ona se suviše raširila, tamo masonskih loža ima u svakom selu. Pa prvo, nema ih u svakom selu, ima poređene prema orijentima. Da li ih ima i koliko ih ima ih jako mnogo u odnosu na jednu malu Srbiju. Ali pričamo o 400 miliona stanovnika. Znači, populacija 400 miliona stanovnika unutar Sjedinjenih Američkih Država i brojnost njihove masonerije i u odnosu na nekih kažemo, tričavih 5-6 miliona stanovnika unutar Srbije. Da, ali treba imati u vidu jednu stvar. U masoneriji se neke stvari menjaju vremenom. Nekada je masonerija težila kao masovljenju. A danas se moć masonerije koncentrisala i više od pešadija nije potrebna. Nije tačno. Znači, vi ne možete da prosto znate stvari kada niste unutar nečega. Ne mora baš biti sasvim tako. Ja ne moram znati, ne moram i u većini normalnih situacija ne mogu znati šta se dešava kod vas u kući. Jer ako ja znam šta se dešava kod vas u kući... A možda čujete larmu svakako. Pa dobro, ako ja čujem larmu, to može da bude svašta. Ja mogu samo da spekulišem i pretpostavljam šta tu larmu pravi. Da li su to zadovoljna deca koja se igraju, da li je to a vi se onda otvorite prema javnosti, pa ljudi neće onda da špekulišu. A ne, ja nemam problem sa spekulacijama. Ja nemam problem zapravo ni sa kim, ali određeni spekulanti imaju de facto i de jure problem sa mnom. Ili sa sličnima meni. Sad, ja tu problem ne vidim. Pokucaj i bit će ti otvoreno. Traži i dobit ćeš. I nije uopšte sporno. Radije ne. Dakle,
pitajte me šta god želite, ja ću vam reći, ako ste rekli masonske tajne, pa ste tu koncipirali masonske tajne jedne, pa onda ste neki više tajne i tako dalje. Osnovna masonska tajna se na prvom stepenu kaže, sad ćeš čuti najveću tajnu, spoznaj samoga sebe. I sve vreme je ta osnovna masonska tajna prisutna, a onda se vraćamo na to kako je masonerija zapravo. To nije tajna. To je najveća tajna. Najveća tajna, tajna svih tajni, arkana arkanorum, si ti sam. I niko drugi. Tvoje ogledalo. Tvoj najveći prijatelj i tvoj potencijalno najveći neprijatelj. Pa upoznaj ga. Pa kad ga budeš upoznao, kada budeš spoznao taj deo, onda ćeš znati šta će. Gospodine Dimitrijeviću, kako komentarišete navode gospodina Pajovića o negativnom uticaju masonerije kroz društvo u zadnjih 200 godina? Da li je društvena prohodljivost koja je omogućila masonerija da se ostvari iskvarila ili poboljšala društvo? Ne, ovde su definitivno pobrkane stvari. Znači, kada imamo svetski priznate masone ili da kažemo ove kod nas, pa ovako, ako su i taj isti Dositej Obradović i taj Vuk Karadžić možda negativno... A vi znate ko je Dositej Obradović? To niko ne zna. Pa dobro, znam ko je iz onoga što pišu istorijske knjige koje... A vi tome verujete, ja? Ne verujem. Ali, da kažemo, ono što nas uče u školama, je tako? To je garantovano istina. Ne, to nikako nije istina. Ja o tome i sve vreme i pričam. Ali ako su i oni, znači, za koje ne znamo šta su, ko su, kakvi su zaista bili, imamo i neke savremenike, je li tako? Imamo jednog Pavića, koji je bio deklarisan kao takav. Pa imamo i neke koji nisu savremenici, recimo Đorđe Vajfert, nešto loše. Novčanica od 1000 dinara. Pa, između ostalog je poznat po pivu i po tome, ali nema veze, Đorđe Vajfert. Ali to je zanimljivo da je baš on izabran za novčanicu od 1000 dinara. Da vam to govori uticaju masonerije u Srbiji? Pa, vidite ovako, mi smo jedna država nonsensa. Kakav uticaj masonerije? Čovjek zalutao slučajno na mesto guvernera Narodne banke. Slučajno. Nema to veze s masonerijom. Pa nema. Kada bismo se šalili. Nema veze sa masonerijom, jer je on prvobitno postao guverner, a onda postao mason. To je velika razlika. Ne, on je prvo postao bogataš, pa tek onda sve ostalo. Jeste, ali postoje i bogataš, ne zato je on mogao da pokuca na ona vrata tamo i postao na dobrom glasu. Pa imamo jednog Jovana Jovanovića Zmaja, koji je takođe to što jeste, pa mislim kad kažemo mason, pa jednog Stevana Mokranjca, pa jednog Konjevića, pa isto tako jednog Miku Alasa, pa onda, da ne govorimo o mnogim piscima, Ivo Andrić, vrlo deklarisan. Da, ali vi govorite o jednom periodu kada su maltene svi ljudi koji su ičemu uvredili, maltene prinudno postojali masoni. A kako su to prinudno postojali masoni? Prinudno tako zbog toga što bi bili jednostavno... Ekskomunicirani, mislite? Ostrahirani, da, društveno ostrahirani, za njih se ne bi ni čulo. Aha. Jer je to zapravo... Mora da je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za koju ću masoneriji. Naravno, pa kako da ne? Pa naravno. Zar to dovodite u pitanje? Pa apsolutno. Ne, nemojte mi reći samo da je dobio zato što je mnogo dobar pisac. On nije ni na nivou osrednjosti. Ni na nivou osrednjosti. Između ostalog, i Crnjanski bio isto tako mason. Specifičan čovek, Ivo Andrić, protiv kog ja naravno ništa nemam kao protiv književnika, u smislu, on je za mene osrednji književnik, kod kog može da se zaista dođe do interesantnih podataka o Bosni, jel tako, o tom nekom istorijskom periodu, karakterima ljudi koji su tamo živjeli, šta znam, to je na jednom nivou književne osrednjosti, ništa više od toga. Postoje spektakularno bolji književnici od njega, pa nisu dobili. Evo, ja vam kažem, dozvolite mi da završim. Zanimljiva stvari sa čovekom kog ste spomenuli, da je on, što se društvene pokretljivosti tiče, tako se kretao da je bio svima dobar, pa su ga u šali zvali Fra Ivan Beg. Drug Fra Ivan Beg, preciznije. Drug Fra Ivan Beg. Jer je odgovarao svima. Odgovarao je Titu, odgovarao je... Bio je čak i kod Hitlera, poslanik, odgovarao je kralju Aleksandru, odgovarao je svima. Kako je moguće da je bio saradnik kralja Aleksandra i Tita? To je neki čudan paradoks. I još pritom da dobije i Nobelovu, kako ja zovem, nagradu za književnost, a vrlo je dobro poznato kako se dobija Nobelova nagrada i koje sve dobija. Posebno u segmentu ekonomije, to je neka para Nobelova nagrada. Ekonomija je sama po sebi para, tako da... Da, i gde vrvi od masona i Jevreja. Od Jevreja? Kojih?
U kom smislu koji? Pa imate 3 grupe Jevreja, koji? To je manje sad važno. Ne, to je najvažnije pitanje. Onda skrećemo na sasvim drugu temu. To je najvažnije pitanje, to je pitanje i masonerije. Skrećemo onda na drugu temu. Mi uopšte ne skrećemo na drugu temu, ja se samo nadovezujem. U masoneriji čak i čiste jevrejske lože koje su potpuno zatvorene za sve druge osim za Jevreje. A ste vi bili u jednoj, Ne moram ja, slušajte, ne moram bio ti kokoš pa da znam šta je ja, šta nije. A ko vam je ispričao? To su B'nai Brit. Taj koji vam je ispričao B'nai Brit lože postojala je u Beogradu, čisto jevrejska loža. To je poznata stvar. Da vam kažem nešto. Znači, masonske lože, prihvaćene i priznate, i potpune, su vrlo jasno koncipirane. I koncipirane su na nacionalnim osnovama. Dakle, ne možete imati... Ma nisu. Ma jesu. Pa niste u pravu. Ma ja sam potpuno u pravu. Niste u pravu. Evo, malo pre sam rekao kako su se u Bosni pre par godina potukli ovi što su ih u masonsku ložu ugurali Hrvate, muslimane i Srbe. Ali da li su imali papire Bosne i Hercegovine? Druga stvar, odgovorite mi na prvo pitanje. Jesu imali svi papire? Ja ih nisam legitimisao. Imate Ali Koč ložu ovde u Beogradu, za koju se tvrdi da je bila prva beogradska, zapravo srpska loža, u kojoj su sedeli Cincari, Srbi, Turci, Jevreji. I svi sa domicilnim srpskim papirima. Odnosno, papirima te države. Znači, to nije nacionalna loža. To je nacionalna. Nego to je nacionalna. Ona možda ima naziv nacionalne lože, ali u njoj ne sede pripadnici iste nacije, naroda, to jest. Čekajte. Naroda ili nacije? Naroda. Ne. Naroda, tada... Pričamo nacionalno. Znači, nacionalni okvir. Da biste bili pripadnik jedne slobodnozidarske lože... Kod B'nai Brit to nije slučaj. Vidite ovako, kod Pidue je nešto sasvim drugo slučaj. Ali zašto sam vas pitao o Jevrejima? Zato što, vi znate razliku između cionista i ortodoksnih Jevreja. Kako da ne, naravno. Odlično. A isto tako, znate, postoje i ortodoksni Jevreji nacionalisti. Čuli ste za njih. Najmanja grupacija u Izraelu su sada i oni će biti za 30 godina problem. Biće problem za sam Izrael. Ja sam uveren u to. A je mi neka druga uverenja ljudi koji sede tamo gde vi mislite da odlučuju neki slobodni zidari. Ne odlučuju. Znači, slobodno zidarstvo, iako je imalo uticaja na određene revolucije, kao što je ta francuska, kao što je američka, pa kao što je i srpska, i ruska, ali ne oktobarska. Ne oktobarska, nego februarska. Februarska, dobro. Imala je uticaja, ali ono što bi trebali da... Imala je uticaja, nego je organizovala. Ne, nije organizovala. Organizacija ide kroz logistiku, kroz izvršioce i tako dalje, nije organizovala. To je ipak moj domen. S druge strane, dakle, slobodno zidarstvo danas nema više takve pretenzije, a nema ni takvog uticaja, a nema više ni takve vide. Pa nema, zbog toga što je iz nekakvog kripto pokreta postalo pokret koji više ne mora da se skriva. Dakle, nije više tajno društvo, nego društvo sa tajnom. To je prva stvar. Društvo sa tajnom, a šta je tajna? Slobodno zidarstvo. Znači, tajna unutar društva sa tajnom je samo društvo po sebi. Više ih ne progone nikakve policije i Vidite, ne progone ih nikakve policije, posljednji progoni istih tih policija dešavali su se u komunističkoj Kini, koja je danas komunistička. I gde god imate komunističku tvorevinu, znate ko stoji iza toga? Znači, imate komunističku Kinu, koja se stvara kada? 50 i... Ne znam, tačno. Vi ste istoričar, 57. Nisam ja istoričar. Ovo nije ekonomista po profesiji. Razumeo sam da ste i istoričar. Doktor ekonomije. Znači, 57. godine dolazi do te revolucije u Kini. Imate 1917. oktobarska revolucija, dolazi onda komunizam unutar Rusije, Sovjetski savez i tako dalje. Imamo jednu Jugoslaviju koja je posle 1930. odnosno 34. ubistvom kralja u Marseju jednostavno gubi suverena namesnička vlada posle Ruskog rata, eto ga komunizam i unutar Jugoslavije. A ko stoji iza tog komunizma? Uvek Englezi. Englezi? Da. Uvek Englezi. Znači, i uvek... Možemo budemo precizniji, jesu li to engleski masoni? Ne. Nisu. Čisto sumnja. Nisu engleski masoni. Nikako nisu engleski masoni. Vi imate 3 centra moći. Sada. Validna 3 centra moći. Jedan su cionisti, drugi su jezuiti. I treća engleska kraljica. Ali kao engleska kraljica, kao kruna. Ajde da kažemo kruna. I vidite sad, imamo sistem, neko će reći, spekulacija. Britanija diže sidro iz Evrope, kaže mi pravimo Brexit.
Theresa May to ne može da izvrši, postoje se neki drugi pajac koji se zove Boris Johnson, i on kaže, evo mi sad ovdje, i evo ga Brexit završen. U trenutku to, Boris Johnson, kampanja, Brexit, ajmo parlament, glavni saveznik Britanije u ekonomskom smislu i zemlja koja je podređena Britaniji, dobije koronavirus, koji se pritom zove kruna. Da. Znači, uticaj na britansku ekonomiju. Znači, udar na britansku ekonomiju kroz ekonomiju Kine. Mislim, Kina je vazalna država Britanije. Road of Silk je apsolutno britanski. Znači, koridori, put svile, isključivo britanska priča. Britansko-američki. Ja tvrdim da je ona postala američka industrijska baza, tako da tu postoji sprega. Vratit ćemo se i na pitanje masonerije, zato što ovo je ključ zašto masonerija više nema taj uticaj koji je možda, kažem, nekad imala u 18. i 19. veku. U 20. ga je izgubila. Cionizam. Jezuiti koji su bili 200 godina u nemilosti Vatikana, sada su na čelu Vatikana i 200 godina su u milosti Vatikana. Ima jedan tajni sporazum, potpisan sa cionistima. Cionistički pokret koji se javio u osvit nekog 20. veka, a prosto nakon Prvog svjetskog rata počeo onako turbulentno da jačamo, stvaramo našu državu, mi ne verujemo da mi treba da spajamo sve ostale, da budemo most i tako dalje, mi treba da imamo svoju državu. To je cionistički pokret, koji gubi parlamentarnu većinu u Evropi i jednostavno ortodoksni Jevreji koji žive u Poljskoj, Češkoj, Nemačkoj, Austriji i tako dalje, nakon Prvog svjetskog rata kažemo sad put pod noge, vi tražite i pravite vaš novi svet u onoj tamo državi, misleći na Sjedinjene Američke Države. I tad je najviše ljudi otišlo posle Prvog svjetskog rata u tu Ameriku, da kažemo, stranaca. Onda su isti ti cionisti od 1918. odnosno 19. godine do 1928. godine zauzeli sve strukture, pa i masoneriju unutar Sjedinjenih Američkih Država, dakle, uvukli su se svuda. Jer nije im bio problem, nisu oni deklarisali kao Jevreji, ali su se međusobno držali, jesu pripadnici cionističkog pokreta. Ušavši kao nevernici unutar masonerije, ušavši u crkve, sve crkve, i pravoslavnu, i katoličku, i protestantsku, koju god, anglističku, reformističku, potpuno je nebitno, ušli su tamo. I jednostavno zaposlili sve, a onda napravili projekat Hitler. I jednostavno rešili da vrate miru za drago. Znači, bukvalno napravili nacističku Nemačku i Rajh, utemeljen na onome što su oni imali. Isfinansirali to u potpunosti, napravili holokaust, na temelju holokausta, dakle, protiv onih kojima su se svetili, napravili Izrael. Uzeli 3/4 teritorije suverene države Palestine i rekli, to je sad do 48. godine naša država, je li tako? Je li nam se to desilo? I onda na temelju holokausta. A ako kažete nešto protiv toga, vi ste, šta, antisemita. Pa su onda i Arapi antisemiti, ne znam kako, kad su oni semiti. Oni pripadaju semitskim narodom, ne mogu biti antija. Mislim, antija možda kod Fichteja, u tom nekom subjektivnom idealizmu. I današnji Jevreji u suštini nemaju veze sa semitima. Ako ćemo pošteno. Pričamo o Aškanazima, jel? Pa o svima, i Sefardini su se izmešali sa svim ali svakim. Bez obzira na to, mislimo na današnje, imamo ortodoksne Jevreje, koji žive svuda, imamo cioniste, kojima je baza Amerika i Izrael, i svuda su prisutni. To kažem, centar moći. Nemojte uopšte da se smete na tu temu. Taj trougao koji s jedne strane zaista kontroliše engleska kraljica, odnosno engleska kruna, ali zašto? Zašto je engleska kruna toliko moćna, a toliko nevidljiva? Danas kad kažete kakav je Engleska, mislim, Engleska je jedna ostrvska zemlja koja je bila poznata kao imperijalna kolonistička sila i nema više te kolonizacije, ali imamo koliko beše, 48 zemalja Commonwealtha ili 45, koje su i dalje tu, šta? Rezidual faktor. Znači, Amerika... Kolonijalizam i danas postoji samo neokolonijalizam, slažem se. Postoji u izmenjenom. Slažem se, a apsolutno se tu slažem sa vama. I Srbija je tu problem. Mislim, između ostalog, Balkan je tu problem, ali Srbija je tu de facto problem. Šta mi imamo? Mi imamo englesku krunu, koja jednostavno kontroliše Sjedinjene Američke Države dan danas. Znači, onako kako je engleska dune u pištolj koji kaže što treba se radi, tako će se radi. Ali kontroliše i Rusiju. I to nije drago ovom narodu ni najmanje kad to čuje. Ne veruju to. Ali ja vam kažem, znači, osnovni centar moći... Zato ja izbegavam o tome da govorim.
Ja me gledaju kao ludaka kad tako nešto kaže. Osnovni centar moći jedne Rusije nije Vladimir Putin, a nije ni Medvedev, nego su cionisti. Cionisti drže prevlast Rusije. Cionisti s jedne strane. S druge strane, jesu upravo... Kontrolu materijalnih resursa i novca drže oni. Tako je. Ali, čekajte, to vam je temelj države u ovom trenutku. To je stub. A vojnu silu, policijsku i ostalo, i dalje drže Englezi. I oni dunu u pištaljku šta treba, kad treba. Pa ajmo sad i Turska, ajmo, Rusija će da uvuče Tursku. Pa taj turski tok, južni tok, to je u principu borba za Afriku, te kolonijalizacije, o čemu mi pričamo danas kao nekakve neokolonijalizacije. Ali Engleska drži Kinu, Engleska drži Rusiju, Engleska drži Ameriku, Engleska drži Kanadu, jer je to zemlja Commonwealtha, to je jasno 1/1, Australiju, Novi Zeland, Južnoafričku republiku, drži Maltu. A da li možda za sve to koristi masoneriju kao instrument? Ne, pa evo ja vam sad kažem, ne, upravo vam pričam ja nisam ni očekivao da kažete da. Gde je osovina? Jezuiti, cionisti. Znači, podela severne i južne jurisdikcije. Severnu jurisdikciju na svetskom planu drži ko? Cionisti. I oni se bave prodajom naoružanja. I izazivanjem ratova i tako dalje. Odnedavno i kriptovaluta. Južna jurisdikcija. Jezuiti. Šta rade? Narkotike. Imamo Južnu Ameriku, tako imamo Severnu Ameriku. Južna Amerika brodovima katoličke crkve i nekih drugih ešalona, ajmo, Španija. Čekajte, ako je sve to tako, zašto postojite uopšte vi kao masoni? Čemu služite? Igrate se? Pa ja uopšte nisam rekao da ja postojim kao mason. Pa rekli ste da ste mason. Nisam. Kako? Malo pre ste čak i rekli koliko ste stepena. Tako je. Ja sam rekao da su mi poznati rituali. Nisam rekao da sam mason. Ja sam rekao da su mi poznati rituali do 96. stepena. Kako? Ne biste ih znali da niste mason, to ipak... Jeste sigurni. Pa kako? Pa evo ja ću da... Niste specifičan slučaj, neko je baš vama otkrio takve stvari iako se to drži u nekom hermetičkom obliku. A možda sam malo više od svega toga. Možda nisam više ni plava, ni crvena, nego bela, pa nije više ni Memphis Mizraim, nego je to nešto iznad svega toga. Bez obzira, nešto mora da bude unutar toga da bi se... To neka ostane spekulacije. Ja sam prošli put rekao šta sam. Ali onda da odgovorimo na pitanje čemu onda služi. Čemu služi? A čemu danas služi? Pa da. Danas samo određene strukture istog toga služe za regrutaciju. Samo za regrutaciju. Danas, pričamo o danas, od druge polovine 20. veka. Do danas, evo sad je 2020. godina, dakle imamo 3. decenija 21. veka, gazimo sada, ali tako? To je to, tu smo. Posljednjih 80 godina. Znači, posljednjih 80 godina masonerija kao masonerija je neko predvorje. Nekakav regrutni centar. Za ovo ili ono. Znači, nema tu moć, ali tamo gde zaista moć leži, evo ja vam sad govorim. Sad vam govorim gde se nalaze te stanice. A dobro, čujte, to je zapravo samo deo nekakve kriptopiramide. Ma nije. Ja vam pričam to sve tako jednostavno. Ljudi tako vole da komplikuju. A ništa komplikovano, evo ja ne komplikujem, nego kažem, ukoliko je to određeno predvorje. Znači da je to na nekakvoj piramidi, nisko na lestici, gde se regrutuje, ali tako, i upućuje ka vrhu. To nije nikakva komplikacija. Zašto vi stavljate piramidu kao osnovni? Znači, to je projekcija. Pa ne stavljam je ja. Ne stavljam je ja. Piramida je masonski simbol, od kad je svete veka, to svako zna. Ajmo ovako, piramida nije samo masonski simbol. Znači, nije samo masonski, ali jeste masonski. I nije prevashodno masonski. Masonerija je usvojila piramide. Usvojila. Kao i stubove. Znači imate 3 stuba na radnom tepihu, jel, to je sad svima poznato, neki dorski, jonski, korinski, i tako ne prestaju 3 vrline. Dorski, jonski, korinski stub nije napravila sigurno današnja masonerija. Nego je napravila ko? Pa Grčka, ali ne masonerija, nego graditelji. Nije tačno, nego masonerija. Sad dolazimo do toga. Znači, kako nastaje reč slobodni zidar? Ljudi vezuju za neki srednji vek i kažu tada su samo arhitekte, građevinci, zidari mogli da šetaju slobodno od grada do grada, morali su imati posebne dozvole za tako nešto. Sve stoji. Znači pričamo o 16. 17. 18. vek, tad kad nastaje ova današnja masonerija. I oni vezuju za to, a nije. Zapravo, osnovni reč, slobodni zidar, dolazi od stare Grčke.
Od 4. veka pre nove ere, kada su u robovlasničkom društvu, dakle dolazi na atinska demokratija, Perikle i to vam je sve poznato. I onda kažu, ne možemo mi te robove da prosto oni grade naše hramove bogovima i ne možemo mi njih da prosto nazivamo robovima. Rob nema pravo nikako, mislim, on je samo rob, on tu radi, malo ga nahraniš, odspava i opet radi. Oni su, kaže, posebni, oni to projektuju i oni jednostavno grade hramove bogovima, ne možemo da im damo pravo glasa, nisu Grci, ako ih proglasimo samo slobodnima, onda ćemo morati da im damo pravo glasa, to je problem. Ajde da oni budu slobodni zidari. I to je otuda reč slobodni zidar. Dakle, to je operativno slobodno zidarstvo koje dolazi u Evropi, dakle prva reč kao slobodni zidar poznata kao takva dolazi odatle. Sad, majstori graditelji, to ima veze sa starim Egiptom i, ajde kažemo, par hiljada godina pre nove ere. I sa tim građenjem piramida, iako, iskreno rečeno, po meni piramide uopšte nije sagradio čovek, ja nemam dokaza ni za ni protiv, ali moje mišljenje je, koje se temelji na nekim drugim teorijama, da su piramide zapravo ovde ili već bile ili su nekako stigle iz nekih... Ja gledam sasvim drugačije. U pitanju je ezoterijsko udruženje nekako koje koristi takvu terminologiju i nema nikakve veze sa zaista nekakvim majstorima koji su klesali kamenje. Ubeđen sam da to nikakve veze jedno s drugim nema. Mislite na operativnu masoneriju? Da je to zapravo samo terminologija nekakva uzeta i simbolika, tamo cirkle, ugaonici, kako se zovu, one mistrije, visak i ostale stvari, to samo simbolički, ništa više. Nije, koristi se to. Koristi se to i danas. Ne samo simbolički, koristi se... Pa dobro, da, prilikom određenih obreda. Pa kad zidate kuću danas, vi možete da... A masoni ne zidaju ništa, nemojte da se šalimo. Pa kako ne zidaju? Pa evo, tolike zgrade po Beogradu izidali masoni, pa evo, toliko imate samo zgrada univerziteta. Pogledajte zgrada univerziteta. I oni mešali malter, ja? Pa da. Pa evo vam recimo Luka Ćelović, da li je bio pripadnik slobodnih zidara? I on mešao malter. Jeste sigurno, Luka Ćelović je sigurno mešao malter. To 100%. Znači, to vam tvrdim. I moj deda, koji isto tako bio pripadnik jedne slobodnozidarske lože, isto tako mešao malter, izgradio svoju kuću. Sa 10 prstiju, tako on kaže. I ja nisam mogao da posvedočim to, bio sam, znate, mnogo mali kad je umro, pa nisam mogao baš da znam, ali mi je otac pričao da je to zaista bilo tako. I ja prosto nemam razloga da ne verujem svom ocu. Ali si opasan da je magov? Pa, nemojte budete tako grubi prema sebi. Pa šta da radim? Ali, koji vi smatrate, gospodine, recite. Kad god se dotaknemo nečega, ovo što je konkretno, vi izbegnete... Recite mi šta sam to izbegao, dajte da odmah odgovorim. Dajte, molim vas. Šta sam to izbegao? Izbegavate razgovore o ezoteriji. O ezoteričnoj strani masonerije. O duhovnoj strani masonerije. Ček. Vi pričate ovdje o mešanju maltera. Izbegavate da govorimo o onome što je suština masonerije. O suštini masonerije za koju ja tvrdim da je anticrkva. Da je anticrkva? Da, anticrkva, tako je. Pa dobro, ja kažem ovako, crkva je antivera definitivno, onda ako su masoni anticrkva, onda su oni vera. Pa dobro, ajde, ta analogija, dedukcija, to je zanimljivo. I da zapravo deluje upravo u svojstvu anticrkve u smeru onoga što sam spomenuo malo pre, to je potapanje crkve. Suzbijanje uticaja crkve i nametanja svoje agende i duhovne i materijalne. Ali čekajte, koje crkve? Hrišćanske crkve. Ali koje? Pa katolički i pravoslavne, s tim što je u suštini katolička crkva bila za masoneriju malo krupniji zalogaj, malo neprijatniji protivnik. Pa ne, vidite ovako, rimokatolička crkva u ovom trenutku ima jako negativan stav prema slobodnom zidarstvu. Jako negativan. Znači, slobodni zidari sa svojim insignijama ne mogu da uđu u katoličku crkvu. Teško uđu u katoličku crkvu. Pa nije to samo sada. Pa nije to samo sada, ali ja vam kažem inače. Znači, ali... To je potpuno normalno. Ali nije. A sad ću da vam kažem zašto. Zato što je preko 20% nadbiskupa pripadnici slobodnih zidara. To se zove potapanje. A nije. To se zove potapanje. Infiltriranje unutar određene organizacije. Ali, šta bi nam rekao... Imate episkope koji su masonizovani. Takođe. Oni su masonizovani. Da. A šta znači izraz masonizovani? Pa uvučeni u... Aha, oni su masonizovani. Da. Zanimljiv izraz. Dobro, pokušajte. Oni su masonizovani. A da li ima masona sveštenika Srpske pravoslavne? Ima, naravno.
Ima naravno, ima i... Šta sveštenika? I među monasima, mislim... Arhijereja. Kao što kaže, među arhijerejima. Pa za arhijereje nisam imao tu čast da ih upoznam pod takvim, ajde kažem, okriljem, pod takvim svetlom, ali ono što znam jeste da je 18 vladika. 18 vladika? Tako je. Su pripadnici određenih tajnih društva, odnosno društava sa tajnom. Nisu samo masonerija. Pa dobro, tu imamo mi paramasoneriju. Ne pričam ja o paramasoneriji, ja pričam o vrlo jasnim redovima koji su viteški redovi hrišćanski. To je sve paramasonerija. Ma nije to paramasonerija, nemojte molim vas. Znači, vi brkate činjenice da je masonerija nastala mnogo kasnije. Znači, masonerija nastaje u 17. i 18. veku. To je to. Početak 18. kraj 17. veka. Mi pričamo o redovima. Umeđu vremenu, integracije tih, da ih nazovemo, ezoterijskih tajnih društava. Opet ezoterijski. Šta su tajna društva? Ajmo ovako. Kad nastaju tajna društva? Koja su prva tajna društva na celom svetu? Šta je to? Sad, koja su prva tajna društva, to je teško govoriti o tome. O tome prva. A koja su prva tajna društva? Pa ne znam na šta cilja. Pa određeni religijski kultovi. Između ostalog i hrišćani su u trenutku progona hrišćana bili tajno društvo. I tu nema šta. Znači, progon hrišćana, jednostavno, to je tajno društvo. Bogumili tajno društvo, imamo nekakva tajna društva, zašto? Ne znam, delovali su javno, nisu bili tajno društvo u smislu... Ne, bili su i izuzeto, pa da, mislim, Hristova tajna večera je baš javna stvar, tako da to je to. Nemojte, molim vas. Znači, imate delovanje određenih tajnih društava, zašto i koje je to prvo poznato u Evropi. Ajmo prvo u Evropi. Prvo tajno društvo u Evropi. Koje je? Ja ne mogu to da kažem. Pitagorejska škola. Znači imamo na Samosu jedan Pitagora, napravio jednu akademiju, na njoj napisao neko ne poznaje geometriju, neko ovde ne ulazi, i jednostavno... Zar to nije Tales iz Mileta? To je za Pitagoru. Pitagora. I njegov naslednik Aristarh sa Samosa, znate ko je bio Aristarh sa Samosa? Aristarh sa Samosa je antički Kopernik. Čovjek koji je maltene totalno precizno izračunao udaljenost meseca od Zemlje, udaljenost Sunca od planete Zemlje i postavio nešto što će Kopernik tek kasnije otkriti. Znači, on je to učinio u onom trenutku kada je postala stara Grčka. Zamislite takav koji je izračunao sve to. Ti ljudi koji su bili članovi takozvane pitagorejske škole, odnosno pitagorejskog učenja i kasnije peripatetičari, razni drugi pripadnici određenih misticizama, antičkih misterija. Poznavaoci tajnih znanja. Poznavaoci tajnih znanja koji su se svodili na geometriju su bili osnova za masonsku ložu. Dakle, imamo Pitagoru koji je osnova masonerije. Šta više, u hramovima masonskim često ćete naći Pitagorinu sliku koji drži piramidu, ili recimo drži sferu i piramidu. Neću naći, tamo ja neću ući. Ne, možete da uđete, recimo, idete u Filadelfiju kad stignete do tamo i tamo se nalazi jedan veliki masonski hram koji mogu da posete svi, ima 14 hramova, imate turu kroz celu zgradu, ne možete pristupiti naravno ritualima, ali imate turu kad je otvoren muzejski deo i da vidite ovako i Ketzlija Alberta Pajka i Georgea Washingtona i određene slike iz tog vremena i možete da kupite neki suvenirčić, nije uopšte sporno, i da prođete kroz sve te hramove i da vam se drži jedno predavanje kako je nastala ta zgrada i zašto je ona jako mnogo važna za Sjedinjene Američke Države i zašto je preko puta Bele kuće se nalazi loža broj 1 i šta se dešava u trenutku inauguracije predsednika kada iz lože broj 1 dolazi Biblija, gde on polaže ruku na nju i daje zakletvu da će braniti Ustav i poštovati Sjedinjene Američke Države. Gospodine Pajoviću, jedno od pitanja pred kraj koje bih želeo da vam postavim, vi ste neprestano govorili i postavljali pitanje šta je cilj masonerije, šta vi smatrate da je konačni cilj masonerije? Kao što sam rekao, očigledno, ja to smatram da je očigledno, bar meni je očigledno, konačna tačka na celu priču biće stavljena onog momenta kada se bude u fizičkom smislu izgradio Solomonov hram, jer masoni sami o sebi govore da grade kao nekakav duhovni Solomonov hram. Ja mislim da nije u pitanju nikakav samo duhovni, premda postoji vjerovatno i taj, nego i fizički. To jest da masoni, po mom mišljenju, naravno, i naravno želim da ne uvredim ma koga, smatram masone zapravo oblikom parajevreja,
koji rade zapravo u smislu ostvarivanja određenog jevrejskog ili sna ili cilja o dovođenju takozvanog cara sa Siona. I da jevrejska ideologija koja nije imala, da kažem, svoju širinu u smislu dovoljnog broja ljudi da ostvari to u nekom globalnom smislu, ne mora to biti čak ni globalni, nego u određenom društvenom, pa se to vremenom pretvorilo u globalni, ima krajnji cilj upravo dovođenje tog svoga Mešijaha, kako se već zove, i gradnju Solomonovog hrama kojim će zapravo ostvariti nekakav svoj ideal. Moje je mišljenje da su masoni zapravo pomagači u toj jevrejskoj ideologiji. Gospodine Dimitrijeviću, kako odgovarate na ovo i odgovorite na pitanje šta je cilj postojanja masonerije? Šta je bio cilj, Tešo, ili šta je sad trenutni cilj? Pa možda i u jednom i u drugome. Da se to razlikuje? Da, pa ja sam sve vreme, prethodnih 15 minuta, sigurno pričao o tome. A ja sam mislio to sve određeni kontinuitet. Ne. Cilj masonerije je izgradnja društva. Bio je osvojen svet bez ispaljenog metka. Šta znači osvojen svet bez ispaljenog metka? Znači vladavina inteligencije. Ajmo da ne ratujemo, ajmo da se udružimo, vladavina inteligencije koja je jednostavno putem određenih institucija umrežena, gradi nešto što se zove kreativno društvo. Ne destruktivno, nego kreativno. A u ovom trenutku, odnosno 1929. godine, kada su cionisti izazvali svetsku ekonomsku krizu u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle pad Čikaške, Njujorške i ostalih berzi, koja je stvorila domino efekat i koji je uzrokovao u krajnjem slučaju Drugi svetski rat, to je samo projekcija, od tog trenutka uticaj masonskih loža je rapidno smanjen. Naročito američkog konkordata. Znači, pričamo i o južnoj i o severnoj jurisdikciji, jer to je razlika. Scottish Rite, ali ima Northern i Southern Jurisdiction. A uticaj masonerije u jednim, ajde kažemo, manjim državama može da bude značajan u kontekstu izgradnje univerziteta, bolnica, škola i tako dalje na nekom ličnom planu. Može biti pomoć običnim ljudima, stipendiranje, stvaranje određenih udruženja ili fondacija danas, ali to je minorno i marginalizovano u odnosu na kompletno polje delovanja svih masonskih loža. A ono što je suština, to je najveća porodica na svetu, ali nema nikakve veze sa Jevrejima, znači to ne sa cionistima, osim toga što su ih cionisti preuzeli 29. godine. I dakle, tada američka slika i Amerika pre 29. i posle 29. su dve različite države. Znači, Amerika je podignuta na masonskim principima i Washington DC izgleda kao masonski princip, znači potpuno je tako uređen, ima pentagram koji je inače simbol Venere i inače simbol astronomske pojave, ne astrološke, astronomske pojave, kako se Venera iz geocentrične perspektive spaja sa suncem u svom retrogradnom kretanju na svakih 8 godina. Znači, jednostavno i obrazuje oko zemlje taj pentagram, vrlo pravilan, njemu treba 40 godina 5 puta 8, dakle 40, da obiđe taj svoj pun krug i to ima smisla, dakle Venera je zvezda severnjača, ili ono što se zove Lučonoša ili Lucifer i tako dalje, vam prikazana u arhetipskoj slici i pentagram će predstavljati šta? Pored formule tetragramatona kao četvorostruke reči, 4 imena Boga, dakle predstavljaće 4 gradivna elementa i 5. je duh koji se uzdiže nad materijom. Znači, duhovni princip, nematerialistički, a onda satanizam koji je antipod hrišćanstva, okrene taj pentagram naopako i kaže vladavina materije nad duhom. I to je samo antipod. Jer satanizam ne bi postojao da nije hrišćanstva. On ne bi postojao. On je kao takav, znači Sotona ili Satana dolazi iz hrišćanstva, zato što postoji šeitan kao antipod muslimanskog Allaha ili bilo kog drugog, znači uvijek postoji ta borba dobra i zla. I ta borba dobra i zla je prisutna i u masoneriji. I prisutna je u svakoj organizaciji u kojoj su ljudi. Ja o tome sve vreme pričam. Ne možete kažete da je neko dobar profesor, ne možete reći da je dobar čovek, jer ga ne poznajete. Možda i se ispostavi kao dobar čovek. Možda je univerzitet kvalitetan, možda je on u tom smislu značajan. Ali da li je on dobar? To je etička kategorija. Mi ako pričamo o etičkim kategorijama, masonerija je kao takva vrlo prošarana danas. Znači, i kao takva
može se desiti da izgubi svoj smisao. To je moje lično mišljenje. Znači, da kompletna svetska masonerija, baš zbog toga što se primaju raznorazni unutar redova masonerije i da su prisutni raznorazni tokom godinama, gubi na sistemu i principu slobodan čovek na dobrom glasu. Jer ne dobar na dobrom glasu, nego slobodan. Slobodan znači da slobodno, prvo može da šeta ulicom slobodno, drugo da može biti da je slobodan da čini što mu je volja, da ima svoju slobodnu volju, koja nema veze sa anarhijom, nego da postulat gde prestaju moja prava i moje slobode, da počinju prava i slobode drugoga, i da ja poštujem i volju drugoga, jer je to moj jedini zakon, i da sam na dobrom glasu. Dakle, da kad se negde priča za mene, ja moram biti na dobrom glasu. Taj sistem se prekinuo. I mi imamo danas pripadnike masonerije na svetskom nivou, koji nikako nisu na dobrom glasu. A da li su slobodni ljudi, ja to ne znam. Prosto neki jesu, neki nisu. I opet je tu problem. To je diskurs sa osnovnom idejom. Osnovna ideja je sjajna. I osnovna ideja je imala svoje uporište i u 16. odnosno u 17. i u 18. veku. Imala je svoje uporište koje je bilo dobro. Da se ograniče apsolutisti, neprosvećeni vladari, sa te strane da se zaštiti taj nacionalni okvir, da se jednostavno poveže u internacionalni i taj osvojen svet bez ispaljenog metka intelektualno. Čak u prvim spisima masonskim stoji da su masoni de facto protiv... Bez ispaljenog metka. Bez ispaljenog metka. Znači, to je ideja. Ideja je osvojen svet bez ispaljenog metka. Ideja je jedno, a praksa je očigledno ispala sasvim drugačije. O ideji. Znači, pričam o ideji koja, između ostalo, kaže da konačno prevaziđemo vavilonsko prokletstvo. A šta je vavilonsko prokletstvo? Prokletstvo jezika. Pajk govori o smišljenom izazivanju 3 svetska rata. Da, ono je apsolutno smišljeno, naročito je u pitanju drugi svetski rat, on je izazvan, ja kažem... On govori o trećem svetskom ratu. Vidite, treći svetski rat za neke je počeo, za neke će tek doći, neki ga zamišljaju kao ne znam nija koliko razoran rat, ja ga ne vidim kao takvog. Za mene treći svetski rat nešto što je IT sektor i nešto što danas koristimo kao oružje. Te će plastični eksploziv biti zamenjen kriptovalutama. Ja sam sa vama tu potpuno saglasan, kao recimo što smak sveta po meni ne mora biti fizički, on može biti i duhovni. Apsolutno. Mi smo već to doživjeli. Mislim da upravo živimo neki duhovni smak sveta. Reality showovima i to, ja se slažem. I sve mislim da je deo masonske agende. Pa nije, nažalost nije, znate kako, nije. Ja kažem, eto, mene kad pitaju ja u određenoj pošlici, kažem, jel imate Gmail? Ona kaže, pa naravno. Ja kažem, pa eto vidite, i vi ste pripadnik Slobodne zidarske lože. Imate tu kecelja, svaki put se otvori ta kecelja, i to je to. I stvarno tako izgleda. I slovo G, kecelja. Uvijek me je jako sumnjivo kada neko insistira na pojmu slobode. Jer upravo onaj Lučonoša... Sloboda, jednakost, bratstvo. Da, ali na koga se odnosi princip slobode, jednakosti i bratstva. Naravno da braća masoni nisu mislili da su te uzvišene reči namenjene za prost plebs, nego je nešto ipak drugo tu u pitanju. A kada se spominje uporno, kad se insistira na pojmu slobode, a prvo čega se setim, to je upravo onaj Palio kom smo spominjali, jer ja mislim da je on upravo taj koji je potencirao pojam slobode od volje Božje. Između ostalog, i on koji je personifikovan u onoj takozvanoj figuri slobode američke, koja dolazi od francuskih masona, koji su time inače kitili Pariz. Lučonoša se, zove Kip slobode. Kip slobode. I te stvari dovodim u korelaciju. Iz tog razloga sam jako sumnjičav kada mi govorite o pojmu slobode. Ceo taj pojam slobode je uopšte zloupotrebljen između ostalog za formiranje ovog današnjeg sistema takozvane demokratije, gde postoji takozvana sloboda mišljenja, sloboda govora i sloboda političkog delovanja, koja sve samo nije to. Pa vidite, ajmo ovako. I sve to meni izgleda kao da dolazi iz masonskog čabra. Ne, nikako. Prvo, pojam demokratije je
iz antičke Grčke, a taj pojam je od istih tih pripadnika antičke Grčke koji su bili ipak na nekom mestu, postoji kao najgori oblik. Vi ste snažan demagog, ali me nećete ubediti u to. Ne, ali vidite, jer ovo je o čemu govorim, ovo potiče od francuskih masona, onih koji su zapravo priredili onaj stravični pokoj 789. godine. Znači, pustite me šta je bilo za vreme šta je bilo za vreme stare Grčke, zato što iz tog perioda nema nikakvih konkretnih dokaza. Da bismo se razumeli oko termina, iz tog razloga, ja kad kažem ja sam protivnik demokratije, mene onda gledaju, ti si autokrata. Ne, nisam. Onda si oligarh. A nisam ni oligarh. Pa čekaj, šta si? Kaže, ti si protiv demokratije, pa ti si, kaže, recimo, jedna gospođa mi rekla, vi mora da ste komunista. Ja kažem, pa komunista i demokratija, nekako to nije. Rekao, znate šta, gospođa, mi razumemo. Ja sam čist fašista. Čist. I onda me gospođa pogleda ovako i kaže, sačuvaj Bože. Ja kažem, baš tako. I sakloni. Znači, dolazimo do terminološkog nerazumevanja. Znači, za mene demokratija, ja ću biti opet vulgarni reći, ja to zovem jebokracija. Znači, to je bukvalno tako, to je termin koji sam ja uveo, ili nisam, možda sam ga negdje čuo, ali sam ga toliko prisvojio da sam ubeđen da sam ga ja uveo. I taj oblik vladavine nije zavadi pa vladaj, nego to je ludi zbunjen, znate. Eto, ludi zbunjen, znamo šta se dešava u toj radnji. Napokon da budemo oko nečega saglasni. I za mene je to apsolutno taj sistem koji mi imamo danas. Imate američku demokratiju, takozvanu, gde demokratije nema uopšte, znači to je sve vrlo jasno, znate kako, to vam je demokratija, da li hoćete danas ili sutra, ali to što morate, znači porez mora se plati, nemojte slučajno da ga ne platite, izađe li predsednik Trump u ovom trenutku i kaže, slušajte, moji dragi Amerikanci, mi svi vozimo neka kola. Kažete, jeste, tako je. Evo, odlično, ajmo svi ga farbamo danas u crveno. Što? Niko ne postaje pitanje, svi ga danas farbaju u crveno. A ako neko ne stigne danas, sutra makar trčo u drugu vremensku zonu. A u Engleskoj to je još karakterističnije. Ma nije. U Engleskoj, ma nije. U Engleskoj je to totalno stavljeno po tepih. Znači, vidite ovako, Engleska kaže, oni kubure sa Pakistancima. Oni uopšte ne kubure sa Pakistancima. Njima Pakistanci unose cash flow, pa vi ne možete da verujete. Kao šiptari u Švajcarskoj. Ja sam mislio, što se tiče sistema njihove pseudodemokratije, tamo ne postoji nikakva demokratija. Ne, tamo postoji demokratija na stadionima, nemojte molim vas. Znači, demokratiju možete da navijete i za Chelsea i za Liverpool. Tako. Pa to vam isto i na političkoj sceni. Pa tako je. I za koga god da izglasate, taj će da ide u donji dom, a donji dom praktično ništa ne odlučuje. Ne, on je savjetodavan. Pa, mislim... A u gornji dom lordova ulaze ljudi prema poreklu. Da, prema poreklu. A šta vam to još govori? I to je demokratija. Nije. To veze s demokratijom. Nije, oni su parlamentarna monarhija. A na čelu te parlamentarne monarhije, evo za koju godinu biće princ William, koji će postati kralj. Charles to neće. I znamo i zašto neće. Mislim, i zbog cele priče oko braka, i zbog preuzimanja neke druge veroispovesti, tako da... Šta navodno pravoslavne vere, ali tako? Da, nije navodno, jeste, stvarno je primio. Nisam siguran, čuo sam nešto. Krstili ga na Hilandaru, pošto je jedan od najvećih donatora Hilandara, to se zna i tako dalje. Sve te gore generalno, ali Hilandara između ostalog. William, koji je između ostalog rođen na solsticiju, na letnju solsticiju, dolazimo do one teme ezoterije koje vi hoćete da pričate. Znači, čovjek je rođen... Nije da hoću, nego moram. Ne, pa okej, morate. O tome možemo mi da pričamo koliko hoćete, mislim da teša samo nema vremena. Ali, zašto da ne, neki drugi put meni je to... Neki drugi put će biti prilike o tome da se nas. Dakle, 20. juni, solsticija. Letnja solsticija, najduži dan u godini, to je to. Sunce prelazi iz znaka Blizanaca sa sazvežđa Oriona, ulazi u znak Raka, ide prema Siriusu i tako dalje. Princ William. Njegova ćerka, buduća, u nekom trenutku kraljica, je rođena na dan Svete Marije Magdalene. To je tempirano. Tad kad treba da bude rođena. 2018. godine, ja sam tad boravio u Londonu, u januaru mesecu na Svetog Jovana, Elizabeta, baka, princa Williama, mu predaje skiptar. I ikonu Svetog Jovana. To znači, od danas ti vladaš. Znači, od danas si ti taj. Ja sam tu protokolarno, dok sam živa, tu sam, to je sve u redu, od danas ti upravljaš tim. Wimbledon. Pratite sport. Gledate tenis.
Ne zanima me. Šteta. Zašto šteta? Da gledam kako neko ganja gumenu lopticu. Ne veze. Kratak mi je život da bi se Pa bavio zato nećete ni razumeti kabalu, ali okej, o tom potom. Dakle, vi imate... A ovo ćemo morati da lično prodiskutujemo. Nema problema, naravno. Kakve veze ima ganjanje gumene loptice sa kabalom? Pa gumene nema, ali kožne ima. Ali, okej. Ima i gumene, šalim se. Mislim, ne šalim se u kontekstu ganjanja. Saznaće. Da, saznaće. U backstage. Sad vidite ovako, imate jedan beli sport. Kažu, beli sport. Oni su svi tamo u belom. Kaže, mason bez keclje ili beli mason. Svi su oni graditelji, beli masoni koji igraju tu, u toj areni. Neko će reći gladijator ili ne znam ja šta. Okej, možda jesu savremeni. Ali interesantno je da pehar predaje više nego vojvoda od Kenta i vojvotkinja. Predaje muškarcima, a on predaje ženama. I onda je to vrlo interesantna činjenica i da su same boje Wimbledona zapravo boje jedne masonske lože koja je isto tako značajna, koja predstavlja taj Royal Arch. I ono što je ostalo od masonerije i dalje Velika Britanija. Ali masonerija na celom svetu nije Velika Britanija. I zato kažem da nema taj upliv koji je imala, ajde kažem, do polovine 20. veka, do posle Drugog svjetskog rata. Do 56. 7. godine je imala određeni upliv, mnogo veći nego sada. Sada više to nema, masonerija kao masonerija. Ima neke druge tajne organizacije. Ima neke trilateralne komisije koje tu donose neke značajne odluke, pa tako recimo pokojna profesorka Smilja Abramov je znala da kaže da je ona bila upućena jer 71. godine pronašla dokument kojim je za 90. i 91. označen raspad SFRJ-a. I da će to biti bratoubilački rat sa 3 religije na jednom prostoru, prvi put viđen na taj način i tako dalje. Ona je to za života pričala. Čak je nuđeno da uđe u trilateralu. Jeste. Nuđeno je da uđe u trilateralu i nije, ali mislim jednostavno trilateralna komisija je kao potrčko, kao što ljudi se pale, ajde bukvalno tako da se... Pa to sam ja upravo hteo da vam kažem, samo ne želim da vas prekidam. Ne, jeste kao potrčko određenih organizacija, kao što su Rothschildi i Rockefelleri, kraljičini menjači para. Oni nisu ništa drugo, nemaju nikakvu realnu moć, nikad nisu ni imali. A neko spekuliše s nekim sastancima nekih Rothschilda, sa JP Morgan, te Tesla, te Adam Weishaupt. Mislim, to su takve budalaštine. Pa to, ko je ikada izrekao tako nešto, taj ne da nema veze sa bilo kakvim ekonomskim naukama, a tek sa istorijom, pa to Bože sačuvaj. Naslušao sam se svakakvih gluposti. Ali ono što jeste, kad je već tema masonerije, u masonskom smislu, masonerija mora da se menja. I masonerija se i menja. Polako su žene krenule svuda, pa su krenuli u masoneriju. A kada ćete početi da puštate crnce u masone? Pa ima crnaca u masonima. Ima samo jedna jedina loža za koju ja znam. Pa I ona se ne smatra regularno. Stvarno? Da. Evo da vam kažem ovako. U 148 loža u Sjedinjenim Američkim Državama, to je pripadnici konkordata južne jurisdikcije, 148 loža su starešine crnci. Starešine. A tu su razni. I beli, i crni, i žuti, i crveni, kako god hoćete. Znači, to nema veze s tim. Nikako. Gospodine Dimitrijeviću, gospodine Pajoviću, hvala vam što ste bili gosti u našoj emisiji. Zaista je bila jedna jako zanimljiva rasprava i jako puno toga sam naučio od obojice o masoneriji. Ja sam istinski uživao. I ja isto. Takođe. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija aktualna na produkciji Balkan Info. Hvala što sam zgledala. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.